This call is now taking notes. This call is now being recorded. ओके प्रथम होची हमर क्लाइमेट चेंज एडाप्टेशन से कुछ एग्रीकल्चर पॉलिसी पिलर रिलेटेड एस्पेक्ट जो कथा कहूचे से मैच करबा ପାଇଁ କହିଛି। सो प्रथम होची क्लाइमेट चेंज एडाप्टेशंस तापर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग मार्केट इंटीग्रेशंस रिसोर्स एफिशिएंसी। सो प्रथम होची क्लाइमेट चेंज एडाप्टेशंस कोन हबो कोन लागु क्लाइमेट चेंज एडाप्टेशन होला रेजिलियंस टू क्लाइमेट रिस्क। ओके then institutional strengthening. So institutional strengthening habo strengthen Strengthening institutions, institutions. market integrations linking farmers with market, then resource efficiency hochi optimal use of inputs. Answer habo A. So etre kichi nahi jota ki normal jinsa ta agricultural policy approved in December 2019 रे hitila agricultural policy approved hichi। Then strategy name Samruddhi, जोटा 8 pillars including science, technology, infrastructure, upskilling, high value, diversifications करिवा, skill development करिवा ये सब। Then with reference to the agri export zone food park in Odisha, so rice technology park is located in Bhadrak, focused on rice processing। कौन हबो ठीक अछि हमर राइस इंस्टीट्यूशन टेक्नोलॉजी पार्क टा होची भद्रक रे जोटा कि राइस पे फोकस करछ। देन असला एमआईटीज फूड पार्क सेटा हमर कोड अछि रायगढ़ रे अछि ठीक कि 2017 रे आस्तला अछि टर्म टा एमआईटी फूड फूड पार्क टा रायगढ़ रे अछि। सी फूड पार्क एट इरा होची ओडिसा रे प्रथम तापर होची सी फूड पार्क एट डेरास फोकस ऑन मेराइन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट ठीक है। ओके तापर फिशरीज हार्बर्स इज लोकेटेड गंजाम फॉर मेराइन एक्सपोर्ट एटा भूल अछि हमर फिशरी हार्बर्स टा भुवनेश्वर अछि बनरेला सो इज फिशरी हार्बर्स हमर भुवनेश्वर अछि। सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस इन गंजाम फोकस्ड ऑन पैडी ग्राउंडनट्स एवं सुगर केन ऊपर हमर सेंटर फॉर एक्सीलेंस टा सेटा होची एपर फोकस करछि तीनटा पैडी ग्राउंडनट सुगर केन ऊपर जोटा कि गंजाम रे अछि। तापरे आग्री एक्सपोर्ट जोन हमर कंधमाला जोटा अछि फोकस करछि जिंजर एवं टर्मेरिक ऊपर आ तापरे पर्पस जोन इंक्लूड जेमति गंजाम कोराफुट बलांगीर सिसो एग्रो वेस्ट डेवलपमेंट ऊपर अछि हला करा दिवस तो हमर जोटा मेन इंपोर्टेंट जोटा सेटा होछि हमर फूड पार्क टा होछि हमर प्रथम हेतला एमआईडीज फूड पार्क टा होछि रायगढ़ रे प्रथमे हमर राइस टा होछि भद्रक रे अछि सी फूड टा होछि हमर डेरास फोकस करछि मेराइन प्रोडक्ट्स ऊपर आ सी फूड पार्क ओके फिश हार्बर जोटा अछि हमर भुवनेश्वर अछि। देन आसीबा हमें सर से एमआईटीएस ଟା ତାର ଫୁଲ ଫର୍ମ କିଛି ଅଛି କି ସାର୍? फुल फॉर्म नहीं सेମିତି କିଛି ତାର एमआईडीज पर स्वतः नाटा आस्तिला हमर होछि तार सेटा टर्म କିଛି ନାହିଁ तो डायरेक्ट लिखा है एमआईटी से पीआई विलेज भी लिखा है एमआईटी शायद तांको द्वारा ही थाई पारे किसी गोटे मल्टी एमआईटीज मेगा फूड पार्क लिमिटेड अंडर एटा कोन पूरा टोटल नाटा थला शायद से तांको द्वारा ही तो गोटे कोन ओके द मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ये तारा प्रपोज करथिला हला मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अंडर रे आसुछि एटा ठीक अछि। तो पाखा पाखी हमर होछि केते एरिया थला 50 एकर रो एरिया कवर करथिला ठीक अछि। तापरे କିନ୍ତୁ ଚେକ୍ କରିଥିବ ଯଦି ଚେକ୍ କର ଥିବ କି ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ପିଆଇଡି ରେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଯେ ନାହିଁ ତାର କିଛି ସେମିତି ନଥିବ ଯଦି ଅଛି ଚେକ୍ କରି ମୋତେ କହିବା। ଦେନ୍ ଆସିବ ଦ ଏଟା ହଉଛି ଆମର ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ପାମ୍ପୋସ ଅପଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଝାରସୁଗୁଡା ଅପଲ୍ୟାଣ୍ଡ ओके ଏଟା ଆମେ ପଢିଥିଲେ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ କଣ ହବ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ପାମ୍ପୋସ ଅପଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟା ଆମର ଏଟା କୋଉଠି ଅଛି ତଳେ सर ହେଲା जो ହୁଁ कोलैंड सर कोलैंड शॉप खरीदार वैसे यस ସେଇଟା ତାପରେ ଝାରସୁଗୁଡା ଅପଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟା ହେଲେ ई बेसिन ଝାରସୁଗୁଡା ବଲାଙ୍ଗୀର ଟିଟିଲାଗଡ଼ ହେଲେ नॉर्दर्न टीम सर बरनापुर बलांगीर साबरी
नहीं हाँ साबरी सर ନା न ନର୍ଦର୍ନ तेल ତେଲ ବେସିନ बेसिन तेल ମାଲକାନଗିରିଟା तेल ସବୁଠି ତଳେ। ହଁ ଏଇଟା ହଉଛି ତେଲ ବେସିନ ଆଉ ସବରି ବେସିନଟା ହଉଛି ମାଲକାନଗିରି ଆଉ କଣ ସେଠି ଆଉ ଠିକ କହିଲେ ତି 4 1 2 3 ଠିକ କୋଏଲ sunk okay done if then northern tel basin then sabri basin which of the following statement regarding the irrigation project in odisha correct hochi hirakud project on mahanadi river was completed in january 1957 re hitla it is a multi purpose project boli kuhauchi hirakud project mahanadi river upare achi सर सर 19 जी सर 57 सही है ହେଇଛି ଠିକ ଅଛି ମଲ୍ଟିପର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଟା ମନେ ରଖିବ 1957 ଅପର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇନକ୍ଲୁଡ 4ଟା ଡ୍ୟାମ ଏବଂ 8ଟା ଏମ୍ବାର୍କମେଣ୍ଟ ଅଛି ଏଟା ବି କରେକ୍ଟ ଅଛି ଅପର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ 4ଟା ଡ୍ୟାମ ଏବଂ 8ଟା ଏମ୍ବାର୍କମେଣ୍ଟ ଅଛି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି 4 8 4ଟା ଡ୍ୟାମ 8ଟା ଏମ୍ବାର୍କମେଣ୍ଟ ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇଜ ଲୋକେଟେଡ ଓନଲି ଇନ ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି ରେଙ୍ଗାଲିଟା ଏଇଟା କେବଳ ଏଠି ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ନାହିଁ ସେଟା ଅନୁଗୁଳ ଅଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଅଛି ହେଲା ତାପରେ सुवर्णरेखा प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स सुवर्णरेखा एवं खरकाई खरकाई रिवर्स खरकाई को कहाँ रखला कहाँ ट्रिब्यूटरी सुवर्णरेखा ट्रिब्यूटरी कौन थला सर वहाँ जो गार है ସାର୍ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ସାର୍ ଖାରକା ହେଇଥିଲା ସାର୍ ଆଉ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जोटा बड़ दिटा ରାରୁ ଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ हाँ दुलांग सर ହେଲା ରାରୁ ଗାରୁ ଏବଂ ଦୁଲାଙ୍ଗ ହେଲା ଦୁଲାଙ୍ଗ ଟି ଲାଷ୍ଟ କୁ ନଥିଲା ତିନିଟା ଦୁଲାଙ୍ଗ ହେଲା ତାପରେ ଖରକାରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ କରକାରୀ ଖରକାରୀ ଖରକାଇ ଏବଂ କରକାରୀ ଏଇଟା ଖରକାରୀ ଏବଂ କରକାରୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ତାପରେ ଓକେ ଡନ୍ ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି ପଡଲା ସି ଦେନ୍ ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯାଜପୁର କେନ୍ଦୁଝର କଟକ ସବୁ ବଢିଆ ଅଛି ତାପରେ Hirakud is one of the largest multi-purpose project for the power generation irrigation ପାଇଁ ରେଙ୍ଗାଲିରେ ଆମର ବ୍ୟାରେଜ ଇଚା ଡ୍ୟାମ ଅଛି ଅନ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରିଭର ରେ ଏବଂ ବୈତରଣୀ ରିଭର ଉପରେ ଅଛି ଇଚା ଡ୍ୟାମ ଦେନ୍ ତା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ର ମଲ୍ଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିଛି ଆଉ which of the following government regarding government scheme institution ହଁ ସାର୍ ରେଙ୍ଗାଲିଟା ସାର୍ ଆଉ କୋଉଠି କୋଉଠି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଛି କହିଲେ ସାର୍ ଗୁଡ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଛି ତ ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯାଜପୁର କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ କଟକ ବଟ୍ ମେନଲି ସାର୍ ବୋଧେ ମାନେ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଏରିଆ ବୋଧେ ଅନୁଗୁଳରେ ଅଛି ହଁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଏରିଆଟା ଅନୁଗୁଳ ଅଛି ତାପରେ ସେଇଟା ତାର ଯୋଉ ଏରିଆଟା କଭର କରିଛି ଆଉ ସେପଟେ which of the following statement regarding government scheme institution irrigation odisha not correct which ଅଛି କାଳିଆ scheme provides 10,000 per year to farmers and 12,500 to landless laborers सर ମାନଙ୍କୁ सही ଦେବେ है ତାପରେ Odisha Millet Mission was launched in 2017-18 to promote millet-based food system. ठीक वो अच्छे भी सर सही है सर जी सर सही है ठीक ଅଛି मिलेट बेस्ड जी सर 17-18 ठीक हाँ ଅଛି ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଗ୍ରୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କର୍ପୋରେସନ was established in 1978 for seed production ଆଗ୍ରୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କର୍ପୋରେସନ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଛି ତ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସିଡ୍ ठीक ଆଗ୍ରୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏଇଟା ନୁହେଁ ହେଲା ଦେଖିବା ଓ ଏଇଟା ଆଚ୍ଛା କଣ ସାର୍ ହଁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ତାପରେ ହଉଛି ୱେଲ୍ ଏବଂ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫର ମୋର ଦେନ୍ 60% ଅଫ୍ ଇରିଗେସନ ସୋର୍ସ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ୱେଲ୍ ଆଉ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଯୋଉ ଅଛି 60% ଇରିଗେସନ ସେଇଠୁ ବାହାରୁଛି ଏଥିରୁ बी होची 3 जी ओनली सही ओके है सर कौन भूल अछि सेटा ठीक थिला ओडिशा अच्छा एग्रो ज्यादा इंडस्ट्री अनुभव 1968 हम भी लिखे थे भी सर ओके 78 लिखा था सेटा जी सर ओके हां 68 deals with input and machineries while Odisha state steel corporation एटा होची हैंडल करिवो सीटा एटा नुहे एग्रो इंडस्ट्री एग्रो जिंस होच माने जो चाष बास करिया कथा जोडा से इनपुट एवं मशीनरी ऊपर कथा होची सीड हेले सीड ऊपर हैंडल करछ कालिया कथा हम जानले डिसेंबर 2017-18 सेटा आसथिला क्रॉप इंश्योरेंस कथा कहउतला 50,000 दिया हबो तापरे इंटरेस्ट भी लोन भी दिया हबो 50,000 कवरिंग टेनार्स क्रॉप प्रॉपर्स एवं ट्राइबल फार्मर्स को दिया जिवो
ଅଦର ସ୍କିମ୍ ଯେମିତିକି କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ରାଇସ୍ ଫେଲୋଜ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ 23-24 ଆସିଛି। କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ରାଇସ୍ ଫେଲୋ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ 23-24। ଆମ କୃଷି 18 ଆସିଲା। ନ୍ୟାସନାଲ ମିଶନ ଅନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଏକ୍ସଟେନସନ୍ସ ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି 14-15 ଆସିଛି। Agriculture Extension and Technology 14-15. Institution includes Department of Agriculture and Farmers Empowerment. Okay. Himanshu Royle. ସେ ହେଉଛି 1945। APICO ଯୋଉଟା ଅଛି 1996 ରେ ଆସିଲା। ଦେନ୍ ଏଟା ସବୁ ଟିକେ କ୍ରିଟିକାଲ ଅଛି, ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଜିନିଷ। ତ ଏଗେନ୍ ଏଥିରେ ହେଉଛି 50,000 ହେଲା, ଲୋନ୍ ମିଳିବ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମିଳିବ। ରାଇସ୍ ଫେଲୋଟା ହେଉଛି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ 23-24 ରେ ଆସିଛି। ଆମ କୃଷି 18 ଆସିଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ମିଶନ ଅନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଯୋଉ ଆସିଛି ସେଟା ହେଉଛି 14-15 ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ଇରିଗେସନ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ, ମୋଷ୍ଟ ଇରିଗେଟେଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ। ଲିଷ୍ଟ ଆମର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଝାରସୁଗୁଡା ଆଉ କେନାଲ ଏବଂ ପଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉଟା କି ହେଉଛି 19.98% ମାତ୍ର ହେଉଛି ଇରିଗେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଆମେ ମୋଷ୍ଟ କୋଉଠି ଦେଖିଲେ ଗଞ୍ଜାମରେ ଦେଖିଲେ, ଲିଷ୍ଟ ହେଉଛି ଝାରସୁଗୁଡାରେ ଅଛି। ଓକେ, ତାପରେ ଆମେ ଏଇଠି ବି ଦେଖିଥିଲେ କଣ ଦେଇଥିଲେ ଗଞ୍ଜାମରେ ସବୁଠାରୁ କଣ ଦେଖିଥିଲେ ଅଧିକ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଥିଲି ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ। ପପୁଲେସନ ଗଞ୍ଜାମରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ, ଏସସି ପପୁଲେସନଟା ଗଞ୍ଜାମରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପପୁଲେସନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସବୁଠାରୁ ହାଇଏଷ୍ଟ କୋଉଠି? ହଁ ସେଠି ବି ହଁ ଗଞ୍ଜାମରେ ଥିଲା। ଲୋଏଷ୍ଟ ବି ହଁ ଠିକ ଠିକ ଗଞ୍ଜାମରେ ଥିଲା। ହଁ ଆଉ ଯୋଉ ଝାରସୁଗୁଡା କଥା ଗୋଟେ କହିଥିଲି କଣଟା ଏଟା? ଝାରସୁଗୁଡାରେ କଣ ଗୋଟେ କହିଥିଲି କି? ଝାରସୁଗୁଡାରେ ନଥିବ, ଜଗତସିଂହପୁର ଥିଲା ବୋଧେ। ଏରିଆ ଅନୁସାରେ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ସେଟା ନୁହେଁ କି? ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଗ୍ରୋଥ ୱାଇଜ ବି ସେଗୁଡା ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଗ୍ରୋଥ ୱାଇଜ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗ୍ରୋଥ ବଢୁଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ହାଇଏଷ୍ଟ ବଢୁଛି, ଆଉ ଲୋଏଷ୍ଟ ବଢୁଛି ଜଗତସିଂହପୁର। ସେଟା ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମସ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ସିଞ୍ଚାଇ ଯୋଜନା, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଆସିଲା। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଇନକ୍ଲୁଡିଂ। ତାପରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ୱାଟର ସେଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି। ବିଜୁ କୃଷକ ବିକାଶ ଯୋଜନା ସେଟା ବି ଆସିଲା। ଓଡ଼ିଶା ୱାଟର ସେଡ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମିଶନ, ଜାପାନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୋଅପରେସନ ଏଜେନ୍ସି ବି ଆସୁଛି। ଜାପାନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୋଅପରେସନ ଏଜେନ୍ସି ଆମ ସହିତ ଇନକ୍ଲୁଡ ଅଛି। ଓକେ, ତାପରେ statement regarding energy sector of Odisha, would correct me. Odisha Power Transmission Corporation Limited was established 1996 रे during power sector reform time रे से कहिछि एइथला Odisha Power Transmission Corporations Limited, Power Transmission Corporation Limited established इतरा 1996 रे। ठीक अछि, करेक्ट अछि हैला। तापरे ओडिशा ना एटा भूल अछि, देखिए मत लागु जे कोन ठीक थाई पर। देखिए ओडिशा वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इनिशिएटेड पावर सेक्टर रिफॉर्म इन 1996। प्रथम स्टेट इंडिया टू इनिशिएट पावर सेक्टर रिफॉर्म इन 1996 से थला। टोटल इंस्टॉलेशन कैपेसिटी अबाउट 80 मेगावाट्स, टोटल इंस्टॉलेशंस कैपेसिटी। ठीक अछि, तापरे थर्मल पावर कंट्रीब्यूट्स द हाईएस्ट शेयर ऑफ ओडिशा एनर्जी मिक्स, एटा भी नॉर्मल दिस हाईएस्ट पावर दोजी। टोटल इंस्टॉलेशन कैपेसिटी 8844 मेगावाट। सो कहूँ कि जे एटा भूल अच्छी। ओके, कौन भूल अच्छी? ओडिशा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ओपीटीसीएल जोटा एस्टाब्लिश 2004 रही, सेपरेट एंटिटी 2005 तो 1996 नुहे, तो डेटा भूल थिला। अगेन ओडिशा पावर ट्रांसमिशन 2004 रे हला। तापरे ओडिशा प्रथम स्टेट जे कि इंडिया रो जे कि पावर सेक्टर रे रिफॉर्म आनी 1996 रे। सो हम पाखे एनर्जी हाइड्रो सोलार विंड बायोमास एनर्जी जोटा कि रिन्यूएबल आम कहते, नॉन रिन्यूएबल कोयला ऑयल गैस कहुए। एनर्जी शेयर भितर थर्माल टा दूची 56% दूची, हाइड्रो पावर दूची 27%, रिन्यूएबल दूची हमर 17% पाखापाखि दूची। थर्माल 56%, हाइड्रो पावर 27%, रिन्यूएबल 17%। सो रिन्यूएबल 17% कौन या हाइड्रो पावर टा अंडर आसी, एटा बोधे शायद सोलार अंडर आसो बोधा, सोलार विंड कथा कहते। एनर्जी सेक्टर इंक्लूड्स सेंट्रल स्टेट एवं प्राइवेट यूनिट, सेंट्रल स्टेट एवं प्राइवेट यूनिट द्वारा आम देख पाउछन। तापरे तालचेर थर्मल पावर प्लांट, तालचेर होची हमर कोन करिवो एठी भी तालचेर के, तालचेर सुपर थर्मल ईड थर्मल पावर प्लांट, हिराकूद थर्मल पावर प्लांट। तो एबे कोड कोड अछि ता मान फुल कुछ लागु जे तालचेर कोन हो, तालचेर एटा कोइला
ହଁ Coal from Jagannath mine. ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇଟା ତାପରେ ତାଳଚେର ସୁପର ଥର୍ମାଲ ସୁପର ଥର୍ମାଲ ଏତିକି ମେଗାୱାଟ 3000 ମେଗାୱାଟ ବାହାରୁଛି 3000 megawatt. ଓକେ ଏନଟିପିସି ଯୋଉଟା ଅଛି ତାପରେ ହଉଛି ଇଭି ଥର୍ମାଲ ହଉଛି କୋଇଲା ଫ୍ରମ ଇଭ ଭ୍ୟାଲି କୋଇଲ ଫିଲ୍ଡ ହୀରାକୁଦ ଥର୍ମାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅପରେସନ ବାଇ ହିଣ୍ଡାଲକୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହିଣ୍ଡାଲକୋ ପଢିଥିଲେ ହିଣ୍ଡାଲକୋଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ଥିଲା କିଏ ସ୍ପନ୍ସର କରିଛି ସେ ୟୁଏସଏ ହିଣ୍ଡାଲକୋ ଆଉ କଣ କଣ ଥିଲା सर और जो व्हील थिला सर व्हील यूएसए सर और राउरकेला जर्मनी हम्म। और दुर्गापुर यूके और क्या था विषय वेदांत समथिंग कनाडा ना समथिंग ବେଦାନ୍ତ କାନାଡା ଥିଲା ନା कनाडा या नाल्को भी थिला ना जापान ହଁ नालको जापान नालको फ्रांस सर ना ना फ्रांस नालको फ्रांस 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 नाल्को हम्म। फ्रांस इटली और एक सर कौन माल्को बाल्को ऐसे ही कुछ था ना ସେଇଟା सर ପଚାରୁଥିଲି ମାଲକୋ କଣ ବାଲକୋ କିଏ सर माल्को सर माल्को यूएसए सर और बाल्को बाल्को सोवियत यूनियन ହଁ ସେଇ ୟୁଏସଏ ସାର୍ ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ବାଲକୋଟା ହଉଛି ଇଟଲି हाँ ଓକେ बाल्को इटली थर्माल तालचेर थर्माल हଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମାଇନ୍ସ ହେଲା ଦେନ୍ ତାଲଚେର ସୁପର ହଉଛି ଆମ 3000 ପାଇବା ଇଭି ରହୁଛି ଭ୍ୟାଲି କୋଲ ପାୱାର ହୀରାକୁଦର ଅପରେସନ ବାଇ ହିନ୍ଦଲକୋ ତାଲଚେର ଥର୍ମାଲ କମିଶନସ୍ ଫେବୃଆରୀ 1968 ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କରିଥିଲେ 1968 ଫେବୃଆରୀ 1968 ମନେ ରହିଲା ୱାଟର ଫ୍ରମ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରିଭରରୁ ପାଣି ନେଲେ କାପାସିଟି 460 ମେଗାୱାଟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଇଭ୍ ଥର୍ମାଲ କମିଶନସ୍ ପାଖାପାଖି କେବେ ହେଲା 1994 ମସିହାରେ ହେଲା ଇଭ୍ଟା ଥର୍ମାଲଟା ଆମର ଯୋଉ ତାଲଚେର ଅଛି ସେଟା 68 ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଇଭ୍ରେ ହଉଛି 1984 ଆଉ ତାର କାପାସିଟି କେତେ ଅଛି 1740 ମେଗାୱାଟ କାପାସିଟି କିନ୍ତୁ ୟାର ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ ଯୋଉ ଆମର ଦ୍ୱାରା ଆଣୁଛି ଯୋଉଟା ତାଲଚେର ହଉଛି 460 ଆଉ ଇଏ କହୁଛି ଇଭ୍ଟା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହୀରାକୁଦରୁ ଡେଫିନେଟଲି ଆଣୁଥିବୁ ହୀରାକୁଦ ଥର୍ମାଲ କମିଶନ 2013 ହେଲା 2013 ରହିଛି ଏପ୍ରିଲ କୋଇଲା ଫ୍ରମ ତାଲବିରା ମାଇନ୍ସ ରୁ ଆଣୁଛି ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମାଇନ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ହଉଛି ତାଲବିରା ମାଇନ୍ସ with reference to the hydroelectric power plant in the Odisha consider the following statement Hirakud hydroelectric project have 7 units এবং capacity 287 megawatt ଅଛି ପାଖାପାଖି hydroelectric power ରେ okay 7 units ଏବଂ capacity 287 ଠିକ ଅଛି then ଆସିଲା ରେଙ୍ଗାଲି hydroelectric project is gravity machinery dam ଟା with 5 units ସେଠି ବାହାରୁଛି ରେଙ୍ଗାଲି ଠିକ ଅଛି ଅପର କୋଲାବ project has capacity 600 megawatt upper Kolab then upper Indravati is the largest hydroelectric project in Odisha ये ठीक ଅଛି upper Indravati ତ ଦେଖିବା ଓକେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ସି ହବ କଣ ଏଠି ଭୁଲ ଅଛି upper Kolab ଯୋଉ ଅଛି ଦେଖ ଏଟା ମାନେ କେତେ 320 ମନେ ରଖ 320 ମେଗାୱାଟ upper Kolab ଟା କାଢୁଛି 100 ନୁହେଁ then Hirakud Dam Foundation in 1948 ଆମେ commissions ଦେଖିଲେ କେବେ thermal commissions ଟା there ରେ ହେଲା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କେବେ କଲା 1948 ରେ କରିଥିଲା ତାର କମିଶନସ୍ କେତେ ହେଲା 57 ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ହାଇଟ୍ 80.96 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ଅପରେଟର ଓଡ଼ିଶା ହାଇଡ୍ରୋ ପାୱାର କର୍ପୋରେସନ ଦ୍ୱାରା OHPC ଦ୍ୱାରା ଚାଲୁଛି ଅପର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ 600 ମେଗାୱାଟ କମିଶନସ୍ 1999 ଓକେ 2001 ଅପର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ସେଇଟା ହଉଛି 600 ମେଗାୱାଟ ଅପର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଏଠି କଣ ଥିଲା ଅପର କୋଲାବଟା ଭୁଲ ହେଇଥିଲା ଅପର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ହଉଛି 600 ଅପର କୋଲାବ ହେଲା 200 सर 300 समथिंग 320 320 सर 330 ହଁ 320 ତାପରେ ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ ଅପର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀଟା ହଉଛି ମୁଖିଗୁଡା କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ମୁଖିଗୁଡା କଳାହାଣ୍ଡି ମାଇନର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଯେମିତିକି ମାଛକୁଣ୍ଡ ଚିପିଲିମା ଏବଂ ପୋଟରୁରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଏଗେନ୍ କହିଦେଉଛି ହୀରାକୁଦ ହାଇଡ୍ରୋ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ 7ଟା ୟୁନିଟ୍ ଆମର କାପାସିଟି 287 ମେଗାୱାଟ ଅଛି ହୀରାକୁଦ ହାଇଡ୍ରୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଆଉ ସେଇଟା ଉଚ୍ଚତା କେତେ ଆମର ହଉଛି ଉଚ୍ଚତା ହଉଛି 80.96 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା 80.96 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ଓକେ ତାପରେ ଆମର ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ଟା ହଉଛି କେବେ ହେଇଥିଲା 1948 ରେ ଦେଖିବାକୁ
पाइबा 57 रे से स्टार्ट हेइतला से भली अपर इंद्रावती रेंगाली हाइड्रो प्रोजेक्ट तो ग्रेविटी टा जानछथि 5टा यूनिट देखिया पाइबा अपर कोलाब टा 320 अपर इंद्रावती टा होची हमरो सेटा होची केते हमरो 600 मेगावाट बाहरची जोटा कि मुखीगुडा कलाहांडी रे देखिया पाइबा Which of the following statement regarding renewable energy in Odisha is correct? Wind energy current capacity is about 2 megawatt with a high potential of more than 12,000 megawatt अछि wind energy रे लागु छी सही हला लग भाई रही है। हां तापर मेगावाट मंडला wind energy current capacity with 2 megawatt high potential more than 12 solar park होची हमरो 10,000 megawatt was planned in Sambalpur बौद्ध रे अछि एटा ठीक अछि biomass energy has an estimated potential 300 megawatt biomass energy okay either এটা ভুল থিও না এটা ভুল থিও দেখিবা এটা মতে লাগু এটা পড়লা বড় লাগুছি এটা বায়োগ্যাস ইজ প্রাইমারি কম্পোজ অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড ঠিক আছে मिथेन मिथेन सर मिथेन मिथेन सर हाँ मिथेन हाँ मिथेन मिथेन सॉरी मिथेन मिथेन कार्बन डाइऑक्साइड राइट मिथेन तो आमे जोड़ा ठीक अछि से दी जांग ठीक अछि ताले ये मिथेन अछि सेटा 300 ठीक अछि आ 1000 टा भी ठीक अछि सोलार इंस्टॉलेशन बाय ओडिशा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ऑन ग्रिड सेटा अछि एटा सब मन रही होबनी ऑफ ग्रिड 45 बैटरी टोटल होछि एतिकी ओके टोटल इट इज सोलार इंस्टॉलेशन ओडिशा रे रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी एनर्जी डेवलपमेंट एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ए सब जिंस चालुची ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड चलची बैटरी दा चला टोटल हमर मन रखियार अछि एतिकी मेगावाट 24.8 बाहरची सोलार प्लांट एट रेंगेली ऑपरेशनल सिंस 2014 रे हम देखिले तो एटा रेंगेली रे सोलार प्लांट एटा आ गुड देखिले रेंगेली रे कोन देखिले हम रेंगेली रे हाइड्रो इलेक्ट्रिक ऊपर प्रोजेक्ट ऊपर 500 टा कलर यूनिट थिला एटा हां तापरे बायोडीजल सोर्स इंक्लूडिंग जोड़ा अछि हमरो से होची करांज करांज रे अछि करंज सर महुआ करंज महुआ नीम टे करंज हो सोर्स ओके ओके करंज ओके करंज महुआ नीम कुसुम सीमा सीमारुबा एउडा कोन उठे हौ एउडा बायोडीजल सोर्स उतरु बाहर कर परिया तापरे बायोमास फास्ट प्रोजेक्ट 20 मेगावाट एट ढेंकानाल रे अछि बायोमास प्रथम प्रोजेक्ट ढेंकानाल दूसरा सो कौन सर इसमें जो हाँ सर वो जो जो ये सारा सोर्स भी सर वो पेपर में थोड़ा वो ओडिया में देने के लिए सही नहीं होगा वो जैसे कि स्पीशीज सर ये सब जो ट्री वगैरह सर उनका नाम भी इंग्लिश में भी ऐसे सर ओडिया में लिखा लेती है वो ही डिफिकल्ट बना लेते हैं सर ଯାବି ହଉ ଏଇଟା ତ ଏମିତି ଆସିବନି ଏଗୁଡା ଯେମିତି ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି କି ଯେ ଆମକୁ ଟିକେ ବାସ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିବା ଦରକାର ଆଉ ଏମିତି କେବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିଛ ନା ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ सेମିତି क्वेश्चन से नहीं बट स्टेटमेंट ऐसे वाइज पर्टिकुलर आसीबो ହେଲା एते स्टेटमेंट जो स्पीशीज वगैरह आ जाती है तो सर वो से गलत हो जाएगा पर्टिकुलर बेस कोइ जेମିତି बायोडीजल आसला ना से बायोडीजल ऊपर घांटी थिबो से तीनटा पॉइंट तारि अनुसार थाई पारे तो बायोमास ऊपर सेवा थिबो एटा बायोमास देछि सोलार पावर देछि ए सब गड़बड़िया जिनस अछि फिलहाल हमहु दिया हिछि हमहु माइंड रखियार अछि विंड एनर्जी करंट कैपेसिटी हम पाखर केते 2 मेगावाट जोटा कि 10 20 12000 मेगावाट रे अछि हायर पोटेंशियल हम पाखरे ओके मोर देन सो एता पर कहूँ सोलार पार्क अच्छी 10,000 मेगावाट अच्छी संबलपुर बौद्धरे प्लांट अच्छी करा जीवो बायोमास जो अच्छी मास अच्छी एनर्जी सी तार 300 मेगावाट अच्छी बायोमास रो पोटेंशियल हम कर परिबे तापर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनर्जी इंस्टीट्यूशन एवं स्कीम इन ओडिशा इज नॉट करेक्ट पचारछि ग्रिड कोऑपरेशन ऑफ ओडिशा वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956 इन 1995 रे ग्रिडको तो हम कौन माने ग्रिडको केबे हिची ग्रिडको 1956 मसिया रे हिची बोली कहूची आंसर देखियो बी 3 ओनली कोडा भूल अछि 3 करेक्ट करतला ओके एदा माने एटा ठीक अछि हला ग्रिडको केबे हितला 1956 रे हितला OPGC is the only state thermal public sector undertaking in Odisha ओके ये गोटे सेला थर्मल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ये छै ओडिसा रो होची OPGC तो ये होची ग्रिडको होची ग्रिड कोऑपरेशन ओडिसा OHPC is the costlier power supplier in Odisha. OHPC. ये होची जो हम पढ़ी के आसले सेरा कोड थिला OHPC टा एबी जो ओडिसा कोन हेडा ओडिसा हाइड्रो पावर कोऑपरेशन हिराकुद डैम चलौची पढ़ी गेलेनी 1948 रे स्टार्ट हेतला तापरे एटा सप्लाई कॉस्टलियर पावर कोन एटा अछि एटा गड़बड़ अछि बोली कहिछि को देखिबा ओडिसा रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2022 फोकस्ड ऑन क्लीन एनर्जी प्रमोशन कथा कहूछि ओडिसा रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी
ତ ଏଟା 3 କଣ କହୁଛି ଚିପେଷ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛି ଓକେ କଷ୍ଟଲି ଲେଖା ଅଛି ଚିପେଷ୍ଟ ହବ ସାର୍ ସେ ହଁ OHPC ଯାହା ସେ ହୀରାକୁଦ ସେଇଟା ସାର୍ OHPC ପାଇଁ ହାଇଡ୍ରୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡା ସେଇଟା ଯୋଉଟା ମାନେ ହୀରାକୁଦର ଅଛି ସାର୍ ସେଇଟା। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ର ସେଟା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଯେତେବେଳେ ଅପରେସନ ଏବେ ବି ସେ କରୁଛନ୍ତି OHPC ହାଇଡ୍ରୋ ପାୱାର କୋଅପରେସନ ତାର ଯୋଉ ମେସିନ ଲାଗିଛି ତାର ଗ୍ରେଡକୋ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କୋଉଠି जनपथ भुवनेश्वर रे हमर अछि रोल कौन बल्क पावर प्रोक्योरमेंट एवं ट्रेडिंग काम ओपीजीसी एस्टाब्लिश के बेला 1984 रे हला ओके हीराकुद डैम 48 रे हला तापर एटा होची ओपीजीसी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशंस ओडिसा 1984 रे हितला 100% गवर्नमेंट ओन करछि 2020 कैपेसिटी 1740 या पूर्व आम गोटे 1700 समथिंग 40 देखिले कौन एटा ईबी देखिले ईबी थर्मल कमिशन 1994 रे थिला हला ईबी तापरे ओआरईडीए हे कोन ओआरईडीए ओडिशा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एनर्जी 22 रे हितला सेटा लिखाइछ एटा होची कोन हितला साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट अंडर रे आसुची 1984 सेटा होची ओके स्कीम इंक्लूडिंग जिमती बिजू ग्राम ज्योति योजना ता अंडर आसला बिजू कोनटा सहरांचल विद्युतीकरण योजना 2011 रे आसी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 2005 रे आसी कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोग्राम 2011-12 रे आसी अगेन हमर बिजू ग्राम ज्योति योजना 2008 रे आसी बिजू सहरांचल विद्युतीकरण योजना 2011 रे राजीव गांधी ग्रामीण एटा होची 2005 रे आसी कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोग्राम 2011-12 आसी ओके तो हमर ओपीजीसी एस्टैब्लिश होला 1984 रे केते 1740 देछि तापर ये साइंस डिपार्टमेंट अंडर आसे न्यूक्लियर एनर्जी यूरेनियम ट्रेसेस इन सुंदरगढ़ रे अछि न्यूक्लियर एनर्जी रो संबलपुर रे अछि बरगढ़ रे अछि झारसुगुड़ा मयूरभंज रे अछि ए सब यूरेनियम डिटेक्टर है जी सुंदरगढ़ संबलपुर बरगढ़ झारसुगुड़ा मयूरभंज पर्पस प्लांट एट पटिया ओके करा जिवो सोनपुर गंजाम तापर ये कौन डीडीयू जी जे वाई तो कौन देख लो सर्च कर कौन एटा डीडीयू जी जे वाई कवर करछि 1412 होम लाइट्स 290 सर स्ट्रीट जो लाइट दीनदयाल उपाध्याय सीटा की सर ग्राम ज्योति योजना सीधा रामज्योति आज्ञा आज्ञा सीटा सर ओके 14 मिनी ग्रिड इन कलाहांडी नुआपड़ा देवगढ़ रे देखिବାକୁ पाइबा हो रिमोट विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम बेनिफिट करछि 45 हाउस होल्ड इन सुंदरगढ़ रे मात्र 45 हाउस होल्ड remote village electrifications. Which of the following statement regarding the shape and extent of Odisha coastal plain? Shape, okay. The coastal plains are uniformly wide throughout their stretches. Coastal False. plain are uniformly wide throughout their stretches. तापरे the plain become narrow near Chilika lake रही जिवो widest in middle region रे हबो. काली हम देखिथिले सेटा काल पहर दिन देखिले एटा. कोन हबो? True होगा बेटा ट्रू सर ट्रू अछि सर फुल कोटा हला कोस्टल प्लेनर 91 टा भूल हबो सर थ्रू देयर स्टेज इटा फुल हबो नॉट यूनिफॉर्म तापर द कोस्टल स्पेस एक्सटेंड फ्रॉम सुवर्णरेखा इन द साउथ वेस्ट टू इच्छापुरम इन द नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट बेटा wrong होगा हां भूल हबो एटा coastal stretch extend from Subarnarekha in the southwest to Ichhapuram in the northeast. बोलेला then कौन हबो ठीक टा इच्छापुरम साउथवेस्ट टू सुवर्णरेखा नॉर्थईस्ट उल्टा लिखा है तापरे बल्ज कोस्ट लाइन लोकेटेड बिटवीन चांदबाली एवं इच्छापुरम थिला एटा भी कोड थिला बल्ज कोड थिला खुली थिबो चांदबाली थिला किंतु ये जो इच्छापुरम नथिला ए कोन थिला चिलिका लेक पाखरे ब्रह्मगिरी पाखरे सेटा देखिबा कोन अछि आंसर टा ए अछि दुई ओनली कोन पचासला ठीक पचासला ना हां ठीक थला से गोटी आउ नियर चिलिका पाखरे टिके नारो हे जिवो तापरे वाइड हे जिवो मिडिल रीजन नै वाइड हे जिवो सो देखिबा
because plane are not uniform correct हम कहले तार white as in the middle रे अछि narrow चिलिका पाखरे पाइबा narrow in the north रे देखिବାକୁ पाइबा तापर एठी इच्छापुरम उल्टी जाइछला साउथ वेस्ट टू सुवर्णरेखा नॉर्थ ईस्ट रे देखिବାକୁ पाइबा तापर आसला bulged coastline in the between ब्रह्मगिरी ओके नियर चिलिका लेक एवं चांदबाली bulged coastline is a key geomorphological feature between ब्रह्मगिरी एवं चांदबाली मंडला ब्रह्मगिरी जोड़ा चिलिका लेक पाखरे आ चांदबाली पाखरे bulge हिस्ट्री coastline plain shows clear regional variation in width एई जिंस कंफ्यूजिंग हबो जिंदी न हवार अछि ए नियर चिलिका लेक लिखा छै नियर चिलिका लेक पारे नैरो अछि सो एटा नुहे माने ये करिबनी से जगह रे ता परे सेही जगह नैरो अछि किंतु ऊपर को अछि bulge अछि तो स्टेटमेंट दिटा देले एटा एमिति कॉन्फ्लिक्ट क्वेश्चन भाबी के भूल भई जो हमर coastal plain shows clear regional variation in width which is important okay coastal plain ता clear regional variation width रे okay से केते हमरो 574 नै कि टोटल देखिया गले हम इंडिया रो जोटा अछि इंडिया रो टोटल कोस्टल केते 11,000 something, sir. हां मैं से कोई पर्टिकुलर जिंसरा ये कथा केते टोटल कोस्टल प्लेन ता 11,000 समथिंग जदी भूलबा लगे जितो गड़बड़ हो जिवो एग्जैक्ट कोनटा को Sir, 11,098. 11,098. Okay, which of the following statement regarding the Bay of Bengal coastal district of Odisha is not correct? Baleshwar, Bhadrak, Kendrapada lies along the Bay of Bengal. Baleshwar, Bhadrak, Kendrapada lies along the Bay of Bengal. Yes, True, sir. then Jagatsinghpur, Puri are the coastal district. Again, true. Correct. Ganjam is not directly connected to the Bay of Bengal. Ganjam ta False. directly connected chi bhul hobo. The eastern boundary of Odisha is formed by Bay of Bengal. से गोटे दीटा क्वेश्चन सेबा थिला ए जे कोस्टल प्लेन रे कोन अछि कोस्टल डिस्ट्रिक्ट कोन अछि कोस्ट लाइन डिस्ट्रिक्ट कोन अछि खोर्धाटा कोस्टल कोस्ट लाइन डिस्ट्रिक्ट ओके जी जी कोस्टल नुहे से कोस्टल जे देम समुद्र सहित जे लागि छै से कोस्टल आउ जे कोस्ट लाइन भी गोटे टर्म अछि सेटा अछि भितर बुझी अछि खोर्धा जेमिति कोस्ट लाइन डिस्ट्रिक्ट एवडा सब अछि ओके तापर जाजपुर से बड़ा आसीबो कोस्ट लाइन अंडर आसीबो तो ये होची हमरो बी हबन सर ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ ओडिशा इज फॉर्म बाय बे ऑफ बंगाल ओके डन सो हम कंप्लीट कोस्टल डिस्ट्रिक्ट बालेश्वर भद्रक केंद्रापड़ा जगतसिंहपुर पुरी गंजाम these districts are important cyclone important delta okay which of the following statement regarding Odisha highland is correct Odisha highlands are popularly known as Gorjat hill बोलता को है नहीं की ठीक है तापरे True. हमरो होची these highlands from part of Western Ghat system. It a Western Ghat system. Eastern Ghat. Eastern. Eastern Ghat. Yes, they are confined only to the coastal plain region. Coastal में सेटा ऊपर को जाइए. Okay. Then asla these highlands do not include any mountainous terrains. Good. Wrong. False, sir. Yes. Good. So one only. Odisha highlands are known as Gorjat Hills, then Eastern Ghats. Okay, statement 3 they conclude they are part of interior highlands, not coastal plains. Similarly, they includes mountainous terrain of Odisha. Done. Gorjat Hill correspond to the middle mountainous among highlands regions, which cover 3/4 of Odisha cover करछि. कोटा Gorjat Hill जो middle mountain केते करछि 3/4 cover करछि. The regions is a part of peninsular India এবং Eastern Ghat. सेबला सेरा कोठ अछि एक्सटेंड करछि मयूरभंज नॉर्थ ईस्ट रो जो मयूरभंज जाई कि साउथ वेस्ट मालकानगिरी पर्यंत जाई छि. एलिवेशंस रेंज केते आमे कते दिन सार कहउतले 610 रु 1068 मीटर पर्यंत एलिवेशंस रहला. से जो माउंटेन गुडी को आसीबो सिमिलपाल मेघासिनी मलयगिरी एवं गंधमार्दन पर्वत. ए जो अछि सेतरे कोकोस रिवर्स जाईछि बाहर छि बैतरणी आसला ब्राह्मणी आसला वंशधर आसला एवं नागाबड़ी मध्ये आसला.
So which one of the following statement correctly explain the relations between rainfall types and agricultural season in Odisha? Rainfall type, okay. Monsoon rainfall is a primary importance for rabi crops due to its winter occurrence. Monsoon टा monsoon रे हम कौन देखते खरीफ crops Sir, होगा yes खरीफ crop खरीफ ପାଇଁ ପାଇଁ ସେ ହବ ଥିଲା sir। କାଲି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ खरीफ crops ସବୁ winter ପାଇଁ ହେଲେ rabi crops. Winter is crucial for the rabi crops as it is coincide with the sowing seasons. Monsoon rainfall supports kharif crops while winter rainfall support rabi crops. तो ଏଇଠି ସେ ସିଧାଟା ଲେଖିଦେଲା ତାପରେ both monsoon ଏବଂ winter rainfalls are insignificant for agriculture in Odisha. Significant sir। ना सॉरी इनसिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट हବ। हाँ सर significant. वो गलत होगा। Yes. So आंसर कौन हबो हमर होची ठीक को चाची ना भूल को चाची लाटा ठीक सर को सही चाची पूछे थे बस प्लीज। तो हमर हला सी गुटिए हला then it तो किसी नॉर्मल जैसा थिबो कौन से एट कोन देखबा monsoon rainfall is the main rainfall source in Odisha making it crucial for agriculture. Okay, high rainfall माने ଆମେ ପଢୁଥିଲେ monsoon रे सबरो अधिक rainfall 140 ରୁ ଅଧିକ low वाला होची 120 सेंटीमीटर रहइबो आ winter रे 5 सेंटीमीटर थिला आ low टा होची 2.5 सेंटीमीटर रहइबो. Which one of the following statement correctly describe the agricultural suitability of soil? Laterite soils are highly fertile. Laterite soil गुडी को अधिक fertile हबो. Mainly support Yes. rice cultivation in the coastal district रे हबो सिदा. Laterite तो leaching ही जीवो ना. फॉल्स सर। हबोनी. Red soils are highly fertile এবং do not require irrigations for crop production. Red soil टा highly fertile sir. रहबो. नो सर। Alluvial soil support intensive agriculture among including pulses along with rices. It actually, ट्रू सर। जी forest soils are mainly suitable for cotton cultivation in plateau regions. भूलेला forest soils No, are sir. suitable cotton कहीं हो एटा होची हमरो black soil. So सर। yes. Yes. So red और laterite soil ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା millet, pulses ଏବଂ oil seed ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା. Red soil is predominantly found in western ଏବଂ southern district ରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା. ठीक ଅଛି western ଏବଂ southern ସେପଟରେ କହୁଥିଲେ red ट्रू soil. सर। Laterite soil rich in iron content laterite soil ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା. Iron rich laterite soil. Okay. true sir Black ठीक ଅଛି. Black soil is mainly suitable for oil seed cultivation in Odisha. ଏଠି ଟିକେ ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି. कॉटन Black soil ପାଇଁ ଆମର cotton ପାଇଁ. सर कटा। Yes. Forest soil is contain high organic matter. True, Forest sir. soil टा yes. Forest soil जी। rich in organic matter ଥାଏ. So 3 and 4 ଆଉ 3 ନାଇଁ ତ ନା sorry 1 ठीक ହେଲା 2 ठीक ହେଲା black ଟା ଭୁଲ ହେଲା ଏଟା 4 B correct. Okay. Then allow soil fertility difference determine crop patterns variations across regions. Black soil is limited making less dominance for agriculture. Which one of the following not correctly matched regarding climate extremes of Odisha? Koraput, Kandhamal, coldest regions with temperature around 3 to 4 degrees Celsius. देखिएको पाइबा. ट्रू ठीक अछि मयूरभंज regions receiving highest rainfall. वो भी सही है सर। फुलबाणी एवढा सब एरिया अधिक वर्षा देखिएको पाइबा सेपट एरियाटा. Coastal region, coastal Odisha, lowest humidity level, high humidity ଆମେ କାଲି ଦେଖିଥିଲେ. Summer जी, sir. season ना सर temperature reaching कोस्टल है। हाँ कोस्टाल गुड़गुड़ी हम एशिया कहते अधिक समर सीजन रे टेम्परेचर करछि 46 डिग्री सेल्सियस समर सीजन रे 40 डिग्री पड़े होछि तो सीटा हमर भूल बोली से पचारथिला नॉट करेक्ट पचारथिला तो हाई ह्यूमिडिटी 75% बोली कहछि. लो ह्यूमिडिटी हमें कोट देखिବାକୁ पाइबा भितराडी टे देखिବାକୁ गले लो ह्यूमिडिटी देखिବାକୁ पाइबा जेडा ऊपर एरिया थिबो सेठी 60% देखिବାକୁ पाइबा. सेटा होछि खास करके से उच्च देखिବାକୁ पाइबा माने केन्दुझर जगह रे से जो बेसी टिके regional climatic variation is influenced by topography and distance from the sea. So not correct again pacharchi soil distributions coastal plains are dominated by alluvial soil supported rice cultivations ku karuchi correct. ट्रू सर। Then central highlands are dominated by red and lateral soil central highlands guriko correct. Western Odisha has uniform black soil distributions ame कहउतले western se एडा uniform नाही हमरो तापरे आ सेटा होछ कोन ब्लैक सॉइल है रेड सॉइल है। हाँ सेटा नहीं ना ब्लैक और रेड मिसी के अछि वेस्टर्न वाला
आ मझिरे टिके देखिବାକୁ पड़िବ खाली ब्लैक टिके येलो भी अच्छी सर सेपटे हाँ हाँ डबल हाँ यस रेड ब्लैक सॉइल मिक्स वाला अछि यूनिफॉर्म नहीं है हाई रीजन्स आर डोमिनेटेड बाय फॉरेस्ट सॉरी हिली रीजन्स फॉरेस्ट साइड करेक्ट सो सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन इज हेटेरोजेनियस स्पेशली इन द प्लेटू रीजन देखिବାକୁ पाइबा then which of the following statement correct explanations rainfall distribution कथा कहछि so rainfall जे कि evenly distributed throughout the year across all region रे देखिବାକୁ पाइबा evenly distributed हे कि रहछि evenly distributed हबो कि नहीं ना सर तापरे हाँ तापरे होछि winter season receive maximum rainfall in coastal district winter रे maximum rainfall coastal district पाउछि नुए ना सर तापरे rainfall is concentrated in the monsoon month with the regional variation concentrated months definitely monsoon रे वर्षा हबो हमर western odisha जी receive highest rainfall compared to northern district western odisha रे अधिक rainfall पाउछि ना northern सर district रो काहे के हबो नुए सर नॉर्दर्न में ज्यादा ड्रॉट एरिया से गुड़ा मोस्टली बस spatial variation rainfall okay done agriculture water availability unavailability होछि आ कुछ नहीं 79 रे correctly describes the Baitarani river system Baitarani होछि originate होछि Sivawa mountain होछि drain directly into the Bay of Bengal independently फुल सर कोन हबो बोल नो Sivawa सर इंडिपेंडेंटली नहीं गोनासिका हिल हवन गोनासिका रो गोनासिका हिल बाची महानदी हिलटा बाची ये शिवा Sivawa महानदी तारडा हमर गोनासिका रो बाची Baitarani then it originate from Gonasika Hills join Mahanadi near Katak रे करछि कटक रे नो गोनासिका सर कटक कोन नहीं करछि सर कटक ना सर रुकिए सर मैं बताती हूँ सुंदर सॉरी सर धामरा 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 जी सर धामरा Baitarani धामरा हला it originated from Gonasika Hills and finally joined Brahman एबे लिखाइ छी ଆମେ ଏଇଠି ହିସାବ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇଠି ତ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ କଣ it originated from Chotnagpur plateau ଏବଂ flows through Jharkhand before Odisha ये सही है सर originated from Chotnagpur plateau flows through Jharkhand before Odisha Jharkhand ना से नो ना सर सर ଆଉ ସେ ତ ସେ ପା ଯାଇଛି ଏଠୁ ବାହାରିଛି ଆମର ଓଡିଶାରେ ବାହାରିଛି ओडिशा रे बात छपरू वाला केंती ହୁଁ जी सर धामरा चांदबाली करेक्ट 365 किलोमीटर हमर तार लेंथ आ होची डिस्ट्रिक्ट केन्दुझर मयूरभंज सुंदरगढ़ भद्रक जाजपुर केंद्रापड़ा ओके तो सुंदरगढ़ काली हमें कंफ्यूजिंग होतले से सुंदरगढ़ भी अच्छे ओके तापर ट्रिब्यूटरी देखिया गले साळंदी मताई हम देखले हमर होची कार बैतरणी ब्राह्मणी रो सॉरी बैतरणी रो साळंदी मताई हमें एक दिरा देखले तापर कंगीरा आरडेई हरदे और खैरी ओके आउरी अछि एटा भी देखले देव हमर भंदान तापर एटा खंजारी सीता मुसल इसो अछि आउरी ओके साळंदी मताई कंगीरा आरडेई खैरी देन बंदन बंदन एटा ओके बंदन देव खंजारी सीता एवं मुसल गोटे बाहर कर मन रखिया पे साळंदी मते एटा मन रहि जिवो एटा ई जो जिंसडा सब मन रखिया अछि टिके ओके देव कोन सर कला वो भी तो याद सर वो भी तो हाँ याद रह जाएगा ना सीता मुसल और खैरी वो मो याद सेटा रह मु जाएगा कहू छी हमर होची देव हला देव कोन करछि ना जो ସାର୍ ଏଇଟା ବୈତରଣୀରେ କରୁଛନ୍ତି କି? हाँ बैतरणी देव हमर सीता माँ को बंधन माने बांधी देले हला जंजीरी रे हला एरे मन रख देले एतिक हला सीता देव सीता को जंजीरी खंजीरी जंजीरी रे बांधिले हला हाउ तबरे consider the following statement regarding the Mahanadi river tributary system Mahanadi रे सिलारीटा देखले संदूर एवं जोंक आर द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी सर सही है सिलेरु सुंदर संदूर और एवं जोंक साइड
right जी bank. सर Hasdeo, Mont, Kelo are the left bank tributary of Mahanadi. Correct. Son River जी is a right bank tributary of Mahanadi. नहीं Stone bank, Son ଟା ହଉଛି left bank. जी ତାପରେ सर ଚିତ୍ରପଳା is also known as ଚିନାର ବୋଲି କୁହାହଉଥିଲା ଚିତ୍ରପଳା ସେଟା ମୁଁ କହିନଥିଲି କାଲି ସେଟା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସେଠି चिन्ह 4 son is left bank then ଆମର ଚିତ୍ରପଳା ତାକୁ ଚିନାର ବୋଲି କହିଲେ then right bank tributary ଆହୁରି ଅଛି ସୁଖା ଖରଖରା ବୁର୍ତାଙ୍ଗ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ହଉଛି ବୁର୍ତାଙ୍ଗ ମହାନଦୀର right bank tributary ବଡ ହଉଛି ବୁର୍ତାଙ୍ଗ the other left bank tributary ସନ୍ଦେଓ ସୁରିଲ ଏବଂ Within tributary classification okay there are which are not correct ପଚାରିଛି regarding course ଏବଂ geomorphic feature of Mahanadi river the river formed the Satkoshia gorge during its course correct then Hirakud dam built ହେଇଥିଲା 57 ରେ 48 ରେ commission ହେଲା 57 ରେ is the longest Sir, earthen dam in India sir, ହଁ ସାର୍ ହେଲେ ସେଇଦିନ ଯୋଉ ଆମେ ପଢୁଥିଲେ ଯୋଉଟା ସେଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଥିଲା କି ସେ କାଦୁଆ ଧନୁଆ distributary ଗୌରୀ କହିଥିଲି ମନେ ପକଉନ ହଁ ସାର୍ ଗୋବରୀ ତାପରେ କାଦୁଆ କାଦୁଆ ଧନୁଆ କାଦୁଆ ପାଚି ଧନୁଆ ରତ୍ନଚିରିଆ ରତ୍ନଚିରା ନୂଆ ତାପରେ मोटा और सर सोमाली ସୋମାଲି ବାସ୍ ଲାଷ୍ଟ ହଉଛି ସୋମାଲି और नूना सर नूना କହି ତ ସାରିଲିଣି ଆଉ ସଇଲାଣି ଆଉ हाँ जी सर और सर एक भी बिरूपा बिरूपा सर बिरूपा क्वेश्चन है हाँ बिरूपा ବିରୁପା ଥିଲା सर बिरूपा एक बोल रहे थे ना कल ब्राह्मणी का ट्रिब्यूटरी और महानदी का डिस्ट्रीब्यूटरी शायद ना ଓହୋ ହୋ ହୋ ସେଟା ଓକେ ଓକେ ମୁଁ କହିଲି जी सर सर ମହାନଦୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରୀ କହିଲି ନା ମହାନଦୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରୀ ଅଣ୍ଡର ଏଟା ନଥିଲା ବିରୁପା ହଁ ବୋଧେ ଥିଲା ବୋଧେ ନାଇଁ ସାର୍ ବିରୂପା ସେଇଠି ସେଇଠି ସାର୍ ନଥିଲା ସେଇଠି ସାର୍ ଲେଖା ହେଇନଥିଲା ମାତ୍ର ସାର୍ ବିରୂପା ବି ହଁ ମହେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ସେଇ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇନଥିଲା ମାତ୍ର आए थे ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର सर ହିସାବରେ हाँ सर बिरूपा एक क्वेश्चन आए थे काम पर मैं एक दिखे थे सर ଓକେ ଓକେ ତାପରେ ହଉ ତାପରେ ହଉଛି the river flows from ସମ୍ବଲପୁର to ସୋନପୁର in northern to southern district ସର ଡିରେକ୍ସନରେ ଯିବ ସମ୍ବଲପୁର to ସୋନପୁର north to south ଯିବ ନା ହୁଁ ଯିବ ତାପରେ କାଠଯୋଡି is a major tributary joining ମହାନଦୀ from right bank କାଠଯୋଡି ମହାନଦୀରେ from right bank tributary କାଠଯୋଡି କଣ ହବ ଲେଫ୍ଟ tributary ବ୍ୟାଙ୍କ ନୁହେଁ tributary ନୁହେଁ କାଠଯୋଡି କାହିଁ tributary ପଢିଲ କୋଉଠି tributary ସେଇଟା ସାର୍ କାଠଯୋଡି ସେଇଟା ସାର୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ହେବ ସାର୍ ସେଟା ଗୋଟେ major tributary joining ମହାନଦୀ from right bank ରେ ନୁହେଁ ସେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି not a tributary major distributary right ମହାନଦୀ delta ସେଭଳିଆ course includes important geomorphic feature like ସାତକୋଶିଆ ଜର୍ଜ ହେଲା flow directions variation north ରୁ south ରେ ଯିବ ତାପରେ deltatic ଓକେ ତାପରେ ଏଇଟା ଆସିଲା ଏଇ ଦେଖ କୋଉ ଆସିଗଲା ପ୍ରାଚୀ କହିଥିଲି କଣ सर महानदी सर डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ महानदी ହଁ ମୁଁ ବୁଝିଲି ଯେ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖୁନ କଣ କହିଥିଲି ଦିଟା ମଝିରେ କିଏ ଯାଇଥିଲା କହିଥିଲି ନା କେଲି ସେଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ଜୟନ ଭାର୍ଗବୀ ନିୟର ମୁକୁନ୍ଦପୁର ଦୟା ନିୟର ସୁପୁରା କଣ ସାହୁପାରା କିଏ ହବ ଏଇଟା କହିବାକୁ କାଲି କହିଥିଲି ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ କୁଶଭଦ୍ରା ଏବଂ ଖାନ୍ଦାଳ ପ୍ରାଚୀ ହେଲା ଏକ ସି ହବ ତାପରେ ଦୟା originated from ବାଲିପାଟଣା ଏଇଟା tributary of ଦୟା originating from ବାଲିପାଟଣା ଏ ବାଲିପାଟଣା ଟା କୋଉଠି ଥିଲା ବାଲିପାଟଣା ଟା ଆମର ଧନୁଆ ତାପରେ ଦୟା ନିୟର ସାହାପୁର ଟା ଆମର ହବ ନୁନା ଆଉ ତାପରେ ରତ୍ନଚିରା ଟା ହଉଛି ଭାର୍ଗବୀ ଏବଂ ମୁକୁନ୍ଦପୁର ଦେଖିବା ସି ରେ କଣ ଏକ ସି ୟେସ୍ ଦୁଇ ବି ଠିକ ଅଛି ବୋଧେ 3D CA ସେ 4A ହଁ ମନେ ରହିଲା କଣ ପ୍ରାଚୀ ହଉଛି ଆମର ଖଣ୍ଡାଳ ହେଲା ତାପରେ କୁଶଭଦ୍ରା ଓକେ କଣ୍ଡାଳ କୁଶଭଦ୍ରା
ଡ୍ରେନ୍ ବିଟୁଇନ୍ ରହିଥାଏ ଏଗେନ୍ ମାନେ ଭଲସେ ମନେ ରହିବ କଣ୍ଡାଳ କେ ଏବଂ କେ ଭିତରେ ପ୍ରାଚୀ ଯାଇଛି କଣ୍ଡାଳ କୁଶ ତା ଭିତରେ ପ୍ରାଚୀ ସେଇଭଳି ଆମର ନୁନା ନୁନା ହଉଛି ଜଏନ୍ ଦୟା ନିୟର ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଅଛି ସେ ଦୟାରେ ଜଏନ୍ କରିଛି କୋଉ ଜାଗାରେ ସାହୁପରା ଜାଗାରେ ଦୟା ସହିତ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଛି ନୁନା ତାପରେ ଧନୁଆ 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 ହଉଛି ଆମର ଦୟା ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ଅଫ ଦୟା ଯୋଉଟା କି ବାଲିପାଟଣାରୁ ବାହାରିଛି ଧନୁଆ ରତ୍ନଚିରା ଭାର୍ଗବୀ ସହିତ ମିଶିଛି ସାର୍ ଆମେ ଯୋଉ ସାର୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ପଢିଲେ ସାର୍ ସେଠାରେ ତ ଆମେ କାଠ ଯୋଡି ଆଉ କୁଆଖାଇ ଦୟା ଏଗୁଡା ବିଷୟରେ ସାର୍ ଲେଖା ନଥିଲା ହେଇନଥିଲା ସେଟା ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଦରକାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଆଉ କଣ କୋଉଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଆଉ ସେଟା ପର୍ଟିକୁଲାର ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏଠି ମେନସନ ନାହିଁ ବହିରେ ଆଉ ସୋମାଲି ଥିଲା ସୋମାଲି କୋଉଠି ହୀରାପୁର ଭିଲେଜ ରୁ ବାହାରିଛି ହେଲା ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ ନା ଲେଖା ହେଇନି ହଉ କହିଦଉଛି ଏଇଟା ଆମର ଏତିକି ଜାଣିଲ ତାପରେ ହଉଛି ଏଇଟା କାଦୁଆ କୋଉଠି କାଦୁଆ ଦିଟା ହଉଛି ଆମର ପ୍ରାଚୀ ଏଇଟା ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା ଏଇଠି ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ହଁ ହଁ ଯାଉଛି କାଦୁଆଟା ହଉଛି ଆମର ସରି ଆମର କାଦୁଆଟା ହଉଛି ପ୍ରାଚୀ ଆଉ କୁଶଭଦ୍ରା ଭିତରେ କାଦୁଆ ଥିବ ହେଲା ଏଟା ଉଲ୍ଟା ଲେଖା ହେଇଛି ବହିଟା ଦେଖିଲ ସେଟା ଅଛି ସାର୍ ବହି ନାହିଁ ପାଖରେ କାଦୁଆ ବହି ତ ନାହିଁ ହଁ ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରାଚୀ ଆଉ କୁଶଭଦ୍ରା ଭିତରେ ସେଇଟା ଦେଇଥିବ କାଦୁଆ ସେଇଭଳି ଆମର କଣ ଆମର ପ୍ରାଚୀରା କୋଉଠି ଯାଇଛି ଏଇଟା କଣ ଖଣ୍ଡାଳ କୁଶଭଦ୍ରା ଓହୋ ହୋ ଉଲ୍ଟା କହୁଛି ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ବହିରେ ଠିକ ଲେଖା ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ପ୍ରାଚୀ ଆଉ ଥରେ ଏଗେନ୍ ମୁଁ କ୍ଲାରିଫାଇ କରିଦଉଛି ଇଏ ହଉଛି ଆମର ପ୍ରାଚୀ ଇଏ ହଉଛି ଆମର କାଦୁଆ ତାପରଟା ହଉଛି କୁଶଭଦ୍ରା ଓକେ ଆଉ ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀରା ଭିତରେ ହେଇଛି ଇଏ ହଉଛି ଆମର କୁଶଭଦ୍ରା ଆଉ ହଉଛି କାଣ୍ଡାଳ ଓକେ କାଣ୍ଡାଳ ପ୍ରାଚୀ କାଦୁଆ କୁଶଭଦ୍ରା ଡନ୍ ଏବେ ଠିକ ଅଛି ଦେନ୍ ଆମର ହଉଛି ଗୋବରୀ କଣ ଗୋବରୀ ହଉଛି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ରିଭରକୁ କୁହାଯାଏ ଗୋବରୀ ରିଭର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ କଣ ରହିଲା ଦେବୀ ଦୋଳା ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଦେବୀ ଦୋଳା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସେଇଭଳି ଆମର ରହିଲା ଧନୁଆ ତମେ କହିଲେ ବାଲିପାଟଣାରେ ଅରିଜିନେଟେଡ ଫ୍ରମ ବାଲିପାଟଣା ହେଲା ଏ ଲେଖା ହେଇଛି ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ଅଫ ଦୟା ଅରିଜିନେଟିଂ ଫ୍ରମ ବାଲିପାଟଣା ଓକେ କୋଉଟା ଧନ ଆମର ତାପରେ ସୋମାଲି ହଉଛି ଆମର ହୀରାପୁର ଭିଲେଜ ରୁ ବାହାରିଛି ସୋମାଲି ତାପରେ ଯାଇକି ବେ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲରେ ପଡିଯାଇଛି ଓକେ ହୀରାପୁର ଭିଲେଜ ରୁ ବାହାରିଛି ତାପରେ କିଏ ରହିଲା ଆମର ରତ୍ନଚିରା ଲେଖା ହେଇଛି ଡ୍ରେନ୍ ଟୁ ଭାର୍ଗବୀ ରିଭର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ରତ୍ନଚିରା ଆମର ହବ ଭାର୍ଗବୀ ଜୟନୀ ଓକେ ତାପରେ ନୁନା ରିଭର ଡ୍ରେନ୍ ଦୟା ରିଭର ସାହୁ ପରାରେ ସେ ଯାଇକି ଜଏନ୍ ହେଇଛି ନିୟର ସାହୁ ପରାରେ ଜଏନ୍ ହେଇଛି ଓକେ ଡନ୍ ତାପରେ ଯିବା ତାପରେ distributary from the part of Mahanadi Delta drains complexity okay then Ashla consider the following statement regarding the interstate river water dispute of Mahanadi dispute started in mid 1980 ରେ dispute ହେଇଥିଲା ମହାନଦୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମହାନଦୀ disputes କଣ ହବ ଠିକ ଅଛି it is between Odisha ଏବଂ Chhattisgarh correct the main issue related only to the hydropower generator କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ନା ସାର୍ କଣ ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ ବି ହାଇଡ୍ରୋ ପାୱାର ଏବଂ ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ ତାପରେ ଗଭର୍ନ ଅଣ୍ଡର ଦ ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ ରିଭର ୱାଟର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଆକ୍ଟ 1956 ସେଇଟାର ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଟର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଆକ୍ଟ କୋଉଟା ଭୁଲ ଅଛି ସି ଠିକ ଅଛି ଛତିଶଗଡ଼ ଓକେ ଡନ୍ ଦେନ୍ ହେଲା ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଦିଟାଙ୍କ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ଇଜ ୱେଲ୍ ଏଜ୍ ଇରିଗେସନ ସର୍ଟେଜ ହେଲା ହାଇଡ୍ରୋ ପାୱାର କଥା ବି ଥିଲା ସାର୍ ହୁଁ ସାର୍ ସେ ଯୋଉ ମହାନଦୀ ୱାଟର ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ହଉଛନ୍ତି ସାର୍ ଜଷ୍ଟିସ ବେଲା ଏମ୍ ତ୍ରିବେଦୀ ଜଷ୍ଟିସ ବେଲା ଏମ୍ ତ୍ରିବେଦୀ ବେଲାମ ତ୍ରିବେଦୀ ଆଜ୍ଞା okay then water dispute highlights interstate resource conflict Mahanadi basin is crucial for multi-sectoral water use okay then asla not correct again pochachi tribal river Odisha tidal river
Tidal rivers are mainly found in the tidal coastal plain of Odisha. They tidal river are mainly found in lower coastal plain Odisha. ठीक नहीं जी सर लोअर कोस्टल प्लेन ओडिशा हाँ तळुक आसीबो ना पांटा भितरु पसिबो केमति जी सर तळुक आसले their length varies approximately between 5 किलोमीटर 90 किलोमीटर पर्यंत भेरी करिवो तापरे महानदी shows tidal influence for about 35 किलोमीटर stretch 35 किलोमीटर पर्यंत महानदी भितरु अछि देवी रिवर shows tidal influence for about 90 किलोमीटर stretch देवी रो छोटियाटे से कोन करिवो देवी रिवर पाखापाखि हाँ 45 किलोमीटर पाखापाखि अछि भाबो छोट भी नुहे सी एते तो हूँ कौन लोअर कोस्टल प्लेन 5 किलोमीटर 90 किलोमीटर 35 वाला 30 45 है The tidal rivers are influenced by sea tides affecting flow, reversal and salinity. Important in deltatic geomorphology and coastal hydrology. Consider the following statement regarding the Indravati river system. It originates from the Dandakaranya range in eastern Ghat of Kalahandi. Okay, Indravati. Dandakaranya range in eastern Ghat of Kalahandi. ठीक है सर Tidal length is about 530 kilometers, out of which around 167 kilometers lies in Odisha. दंडकार रेंज ईस्टर्न घाट रु बाहरला हमर इंद्रावती तार लेंथ होची 530 किलोमीटर इंद्रावती रे हम काली देखिथिले केते किलोमीटर 530 किलोमीटर देखिथिले ओडिसा रे केते थिला 665 थिला 165 लिखा थिला तो 167 लिखाई छ ओ देखिबा तार फ्लोज ओनली विद इन ओडिसा एवं डज नॉट क्रॉस स्टेट बाउंड्री छत्तीसगढ़ जाइछि हाँ सर आंध्र प्रदेश जाइछि इंद्रावती आंध्र प्रदेश जाइछि ना इट सर originates नहीं oh it is form a boundary between Bastar region सेटा बॉर्डर एरिया ताको सेटा तीनटा कॉन्फ्लुएंस रो होची सेटा yes so ये होची आंसर कोचंदी चारटा इज बाउंड्री Bastar region ठीक अछि तो दंडकार रेंज ईस्टर्न घाट कलाहांडी देन 530 167 ओडिसा रे गला ओडिसा छत्तीसगढ़ फ्लोर रे गला डन then form boundary with Bastar region Indravati is an important tributary of Godavari river system. It plays roles in interstate drainage connectivity. Which one of the following statement correctly describe the Kolab river system? Kolab river system se to curious. It originated from the Ramgiri hills and flows entirely within Odisha. Kolab tole Ramgiri hills flows entirely within the Odisha. Correct. तापर it originated from Sinkaram hill ru originate heji Koraput ro तापर से join कराइछि महानदी एपट जाइकी It is originated from Sinkaram hills in Koraput and flows to Andhra Pradesh join Godavari. कौन हबो सिंकाराम हिल अछि ओडिशा जाइकी आंध्र प्रदेश जॉइन गोदावरी ठीक हला ना सर ना सर कौन हो भूल हबो सर ओरिजिनेट शंकराम हेले कोरापुट ने जन्म माने एटा तो ओडिसा भितरे ही बोल जाइची आंध्र प्रदेश जाइनी नहीं एटा हमर जो अछि एटा 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 कहां था कोल्ला কথা होते ना एटा ना ओरिजिनल एटा सिंकाराम ठीक ठीक एटा भूल कहि हम एटा ओरिजिनल सिंकाराम रु अछि एटा रामगिरी म कोन कहितली कोल्ला होचे हमर सिंकाराम काली पडिछन एटा को ओरिजिनल फ्रॉम सिंकाराम हिल ठीक थिला एटा कोराफुट हला जॉइन महानदी करनी एटी गोदावरी करछि हला सेइ पे एटा ही सी हबो ये ओरिजिनल फ्रॉम ईस्टर्न घाट आंध्र प्रदेश एवं जॉइन साबरी रिवर नु सर क्वेश्चन हां सर क्वेश्चन थोड़ा सा दिखाइए क्या लिखा है करेक्ट है या इनकरेक्ट करेक्ट ओके करेक्ट नहीं वो कल हमने पढ़े थे कोलाब का जो चीज है सिंकाराम ही पढ़े थे आया था क्वेश्चन भूल गए ओरिजिनल फ्रॉम द सिंकाराम हिल्स महानदी हम कोरापुट जोड़ा अछि से महानदी बेसिन भला हमर सॉरी कोरा महानदी होची गोदावरी बेसिन से तो जॉइंट हला तापरे एटी ओरिजिनल सिंकाराम हिल्स 270 किलोमीटर्स ओडिशा टू आंध्र प्रदेश जॉइन गोदावरी ओके associated with upper Kolab hydroelectric project. Then Rengali reservoir कोठी अछि रेंगाली सर रेंगाली अनुगुल अभी दिखे थे एमपी देखिले अनुगुल
तापरे अपर जोंक रिवर जोंक जोंक माने कोठी आसीबो जोंकटा अछि जो कोठी ऊपर अछि मतलब नुआपड़ा हम्म, नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट हदगड़ केन्दुझर हाड़गढ़ मतलब केउंझर। हाड़गड़ ने हदगड़ हाँ हदगढ़ हदगड़ सर ऐसे ही लिखा हुआ है। मंदिरा मंदिरा होची हमरो सुंदरगढ़ बी एक बी हाँ ठीक अछि हमर एटा ओके एई जगह अछि रेंगिला होची अनुगुल अपर जोंक नुआपड़ा हदगड़ केन्दुझर मंदिरा होची सुंदरगढ़ कोलाब रिजर्व कोरापुट रे अछि हम देखिले इंद्रावती होची कलाहांडी रे सराद सर माने सुराद सर भाई ऑप्शन में भी वन ही है। सर ऑप्शन जो वन में भी एक ही ऑप्शन में है सर और निकल जाती है। ओके 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 ठीक है होची गंजाम रे सरदा सुरदा भाई जेटा कहछ सरदा होची गंजाम रे अछि इंद्रावती कलाहांडी रे अछि So consider the following statement regarding Machkund, Selleru River কথা কইছি It originated in the eastern Ghat of Andhra Pradesh. It entered Jalput Reservoir এবং flows Selleru River দিক ଯାଇଛି তারপরে it finally joined Sabari River এটে মোটু কোন মাছকুন্ড রিভর কথা কইছি মাছকুন্ড কোন ইন্দ্র আন্ধ্র ঠিক আছে তারপরে হলা এন্টার জলপুট রিজর্ভিয়র সেলেরু ফাইনালি জয়েন সাবরি মোটুরে জয়েন কলা তারপরে ইট ইজ নট অ্যাসোসিয়েটেড উইথ এনি হাইড্রো ডেফিনেটলি আমার ଅଛି হাইড্রোইলেক্ট্রিক प्रोजेक्ट जी सर वो गलत माछकुंड है। वाला यस बालीमेला हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रिक पावर है electric power Machkund system is a part of Godavari basin drainage रे कोशी তারপরে legal classification forest in Odisha reserve forest provides the highest level of protections the reserve forest with strict control over grazing এবং cultivations reserve सर forest सही ঠিক আছে protected forest completely prohibited local rights like grazing এবং cultivations है प्रोटेक्टेड में वैसे प्रोटेक्टेड में पूरा प्रोहिबिटेशन तो नहीं होगा ना कम्प्लीटली प्रोहिबिटेशन नहीं moderate होगा सर। protections yes जी सर not दियाଯିବ ତାଙ୍କୁ ତାପରେ reserve forest is primarily focused on timber forest produce ଏବଂ management reserve forest तो अच्छा ही है। straight correct forest protected focus timber finally limited right তো এটি moderate protected with restricted rights which of the following correctly describe the champion এবং set classifications সেদিন লেখা ହେଇଥିଲା ସାର୍ ଲେଖିଥିଲେ forest ଉପରେ ଓଡିଶା forest କଥା So Odisha has a 10 forest type classification only on the basis of rainfall ku neiki heichi. Agro forest upre 10 टा नहीं कि सर फॉरेस्ट में forest class 18 18 टा जी सर। Odisha has a 18 forest type classification on the relief rainfall vegetation ku neiki heichi. The vegetation is 4 forest type based only on the altitude 4 forest type. नहीं और नहीं है कितना ଅଛି? सर कितना याद नहीं है बट इन तो 4 नहीं है Altitude ku neiki altitude माने अल्टीट्यूड मतलब ऐसे जहाँ जैसे हाइट वाला हिली थिला से ट्रॉपिकल एक होगा ଆମର ତ ଚାରିଟା ସେଟା ରହିଲା ତ ମେଜର ଗ୍ରୁପଟା ଟ୍ରପିକାଲ ସେମି ଏଭୋଜିନ ଟ୍ରପିକାଲ ମଏଷ୍ଟ ଡିସିଡିୟସ୍ ଟ୍ରପିକାଲ ଡ୍ରାଏ ଡିସିଡିୟସ୍ ଟାଇଡାଲ ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ ଏଗୁଡା ସବୁ ନର୍ମାଲଟା ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ହିଲି ପାଇଁ ଆଉ କଣ ଥିବ ସେଟା ସେଗ୍ରିଗେସନ୍ସ କରାହଉଛି ହଉ ଓଡିଶା has 25 forest type classified based on soil type only सर ये वाला जो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल ऐसे होगा क्या सर ସେଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଥିଲା ତାର ଗୋଟେ ସେଗ୍ରିଗେସନ୍ସ କରାହଉଛି हाँ, ये वाला जो थ्रोनी फॉरेस्ट है सर ऐसे पता हम ଗୋଟେ ଦେଖୁଛୁ
କେତେ ନମ୍ବର ଥିଲା ଆଗ୍ରିକଲଚର ନା ସରି ଫରେଷ୍ଟ ଥିବ କୁଆଡେ ଗଲା सर ଏଇଆ अल्टीट्यूड 103 फॉरेस्ट सर କୁହ अल्टीट्यूड वाला में ये जो सर गूगल में सर्च किए दिखा रही है सर 2 टाइप का, जो हाई अल्टीट्यूड वाला ईस्टर्न घाट वाला और के मिड टू लो अल्टीट्यूड वाला दिखा रही है, 2 दिखा रही है। protected on blast done ତାପରେ ଏଠି ରହିଲା କ୍ଲାସିଫାଏଡ ଟ୍ରପିକାଲ ଏଇଟା ହଉଛି ଫରେଷ୍ଟ ଟାଇପ ର କ୍ଲାସିଫିକାଲ 4 ପ୍ରକାର ଅଛି ଇଏ ହଉଛି 4 ଟାଇପ୍ସ ଟ୍ରପିକାଲ ସେମି ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି ଏବେ ଯୋଉଟା ତାପରେ ଶାଳ ମେଲଶାଳ ଓକେ ସାଲ୍ଟିକ ଓକେ ଡନ୍ ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଏସବୁ ସେଗ୍ରେଗେଟ କରାହେଲା ତାପରେ ଫରେଷ୍ଟ ଫରେଷ୍ଟ ଇଷ୍ଟର୍ନ ଘାଟ ରହିଲା କୋଉଠୁ ରହିଲା ବସ୍ ନା सेम जिनिस ଅଛି ନାଇଁ ଏଠି सर ତାପରେ ये दिखा रही है सर अल्टीट्यूड, जो अल्टीट्यूड और हाई अल्टीट्यूड में सर वो जो हाई अल्टीट्यूड में कंधमाल ये वाला कोरापुट ହଁ ସେଟା गजपति ବୁଝିଲି सिमल ଦେଖିଲି ऐसे सब। ଚାରିଟା ଫରେଷ୍ଟ ବେସ୍ ଟାଇପ ଅଛି ସେଟା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଅବଶ୍ୟ ସେଟା କଣ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ତାର ଗୋଟେ ଥିଲା ପଏଣ୍ଟଟା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସେଟା ପିଡିଏଫ ଟା ନାହିଁ ନହେଲେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ये ଛାଡ तो ତ ଆମର गूगल में ଏତିକି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି କି ଯେ ଆମର 4 ପ୍ରକାର ଅଛି ହେଲା କ୍ଲାସିଫାଏଡ ଅନୁସାରେ ଆମର 4 ପ୍ରକାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଚାମ୍ପିୟନ ଏବଂ ସେଟ ଯୋଉ ଦେଇଥିଲେ ସେଥିରେ 18 ଟାଇପ ର ଫରେଷ୍ଟ ଆମର ଦେଇଥିଲେ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ରିଲିଫ ରେନଫଲ ଏବଂ ଭେଜିଟେସନ୍ସ କୁ ନେଇକି କିନ୍ତୁ ଆମର ହଉଛି 4ଟା ସେମି ଏଭରଗ୍ରୀନ ଟ୍ରପିକାଲ ମଏଶ୍ଚର ଟ୍ରପିକାଲ ଡ୍ରାଇ ଡେଜର୍ଟ ଟ୍ରାଇଡାଲ ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ ଡନ୍ ତାପରେ 91 କୁ ଯିବା statement regarding physiography ଏବଂ vegetation of forest in Odisha semi evergreen forest are generally found above 600 meters elevation ରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା semi evergreen forest जी सही है। ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଆମର କହୁଛନ୍ତି କି ଯେ moist deciduous forest have the long leafless period मॉइस्ट moist deciduous हाँ dry हाँ तो deciduous ରେ सर ଦେଖିବାକୁ पाइବେ ना ଆଉ हाँ तो moist ହଁ moist नहीं deciduous short नहीं ହବ जी सर शॉर्ट होगा। এটা ଏଭରଗ୍ରୀନ ବାଲା ର ହଁ ତ जी ଏଇଟା ନା सर। ନା ଲଙ୍ଗ ଲିଫଲେସ୍ ପତ୍ର ନାହିଁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉଠି ଡ୍ରାଏ ରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଡ୍ରାଇ ड्राई में dry से deciduous होगा। forest associated with lower rainfall along longest dry season ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ये ନାଇଁ सही କି है। ତାପରେ हाँ semi evergreen forest are characterized by absence of bamboo ଭୁଲ ହେଇଗଲା सेमी एवरग्रीन हाँ ନା ନା semi evergreen forest are characterized by आपसे absence of सर bamboo सही है। ओके हाँ ओके ऑप्शन सर बैम्बो तो ये सर सेमी एवरग्रीन ତାଙ୍କର सर एरिड सेमी सर ड्राई जो डिजर्ट एरिया गुड़ा सर moist हम दिखे थे ना सर। ହୁଁ ନା ନା ସେଟା ନୁହେଁ ସେଟା ହଉଛି ଆମର ବାମ୍ବୋଟା ବି ସବୁଆଡେ ମାନେ ସବୁଆଡେ ହବ ସାର୍ ହଁ ସେଟା ମଏଷ୍ଟ ଡିସିଡିୟସ୍ ରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ହେଲା ବାମ୍ବଟାକୁ ସେମି सर ଏଭରଗ୍ରୀନ ହେଲେ सेमी ବଡ ବଡ ପତ୍ର ହେଲା ସେଠି ଗଛ ଗୁଡା ହଉଛି ସବୁବେଳେ ସବୁଜ ଥିବ ଏଠି ଆମର ଯୋଉଟା ଅଛି ବାମ୍ବଟା ସେଠି ଆମ ବାମ୍ବଟା ହଉଛି ମଏଷ୍ଟ ଡିସିଡିୟସ୍ ରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଆଉ ଇଭିନ୍ ବି ଡ୍ରାଏ ଡିସିଡିୟସ୍ ରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ସମଟାଇମ୍ ସେ ପତ୍ର ଝଡା ଦେଇକି ଦେଖିବ ପୁରା ଶୁଖା କାଠ ହେଇଯାଇଥିବ ସେଥିପାଇଁ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥାଏ ଗରମ ଦିନରେ ବାଉଁଶ ଗଛରେ से पूरा व्हाइट व्हाइट हो जाता है ना उनका लीफ। semi evergreen two layer vegetations okay done ସାର୍ ହଁ ସାର୍ ହେଲେ ସାର୍ ମଏଷ୍ଟ ରେ ହେଲେ ସର୍ଟ ଲିଫଲେସ୍ ପିରିୟଡ଼ ରହିବ ଆଉ ଡ୍ରାଏ ରେ ହେଲେ ଲଙ୍ଗ ରହିବ ସାର୍। ହଁ ଲଙ୍ଗ ମାନେ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପତ୍ର ଝଡା ହେଇକି ରହିବ ଆଉ ଇଏ ହେଲେ କମ ସମୟ ପାଇଁ ପତ୍ର ଝଡା ଦବ ପୁଣି ବର୍ଷା ହେଇଯିବ ଉଠିଯିବ ତ ଠିକ୍ which ଅଛି of the following statement not correct regarding eastern ghat forest of Odisha hilltops are locally called pats or mullies hilltops are locally called pats or mullies hilltops କଣଟା ଗୋଟେ ନୁହେଁ କି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଠିକ ଅଛି ହେଲା टॉप ଆମେ ଜାଣିନୁ ସାର୍ କଣ କହିବା सर କହିବା नहीं जाने ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଶୁଣୁଛୁ hilltops बुलिश ହଉ these forests are rich in subtropical ଏବଂ temperate vegetations ଏଇଟା ହଉଛି these forests are rich in subtropical ଏବଂ temperate vegetation they have very limited importance for medicinal plant limited importance for medicinal plant ଠିକ ଅଛି ନା ଭୁଲ ଅଛି ଲିମିଟେଡ ନା ସବୁବେଳେ ଅଧିକ ହାଇ ଉଚ୍ଚରେ ଦେଖିଲେ ଇଷ୍ଟର୍ନ ଘାଟରେ ଆମର ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ତ ମେଡିସିନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନୁହେଁ କି they are economically significant due to plant diversity
इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंस देखियो पड़बा सो नॉट करेक्ट पचाइला तो इटा हबो रिच इन मेडिसिनल आ एटा किछ नै नॉर्मल which of the following river basins are most affected by deforestation due to anthropogenic activity in Odisha river basin affected deforestation होची आम द्वारा कोटा ब्राह्मणी बैतरणी तेल नागाबली होउनी महानदी सुवर्णरेखा से होचंदी आंसर करचंदी एटा ओके तो इट कोन डिफोरेस्टेशन इंपैक्ट प्रोमिनेंट इन तेल नागाबली साबरी रिवर सर बी बेसिन सर सर बी हबो सर ओह बी हबो तेल नागाबली सर साबरी सेटा जो एरिया रे फॉरेस्ट अछि मोस्टली हाँ से कहते एटा जिस काटी देबार रीजन होची पोडू चाष करिया पई माइनिंग करूचंदी प्लांटेशन पई एटा सब काटी देउचंदी प्लांटेशन क्रॉप रबर टी कॉफी reduce forest cover increase in surface runoff leads to soil degradations these regions are mostly located tribal एवं hilly area रे देखिବାକୁ पाइबा with reference to the medicinal plants एवं orchid resource of Odisha medicinal plant एवं orchid वाला okay orchidarium facilities arium okay have been developed mainly to promote tourism in orchid region ऑडिटोरियम ऑर्चिड तो तार माने ही से तांको हमें बढ़ावा दवा पई करा जायछि तापरे महेंद्रगिरी हिल आर नोन फॉर ऑर्चिड डाइवर्सिटी अलोंग विथ सिमिलपाल ठीक है बिना ऊपर जगह से देखियो पाइबा गंधमार्दन हिल कंटेंट लेस देन मेडिसिनल 100 रु अधिक रंग अछि सर अधिक 200 पाखापाखि मेडिसिनल प्लांट हेटी अछि सिमिलपाल हिल्स आर रिकॉग्नाइज्ड फॉर रिच मेडिसिनल फ्लोरा सिमिलपाल रे रिच मेडिसिन अछि करेक्ट हो ए हो आंसर ए देखो 200 रु अधिक गंधमार्दन तापरे अराउंड ऑर्चिड स्पीसीज हमर केते 120 स्पीसीज ओडिसा रे अछि तापरे हमर मेडिसिनल ओके सईरा कोन सर्पगंध श्वासमारी थालकुड़ी एडा सब हमर मेडिसिनल प्लांट गंधमार्दन 200 रु अधिक मेडिसिनल प्लांट अछि सिमिलपाल होची मेडिसिनल बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट सो कोडा मैच नु ही करेक्टली पचारची एटा मन रखिबा सिमिलपाल फॉरेस्ट डेवलपमेंट कोऑपरेशंस हम देखतले कल 1979 साइंटिफिक फॉरेस्ट मैनेजमेंट एटा होची करेक्ट बोली कहूची सिमिलपाल फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस साइंटिफिक फॉरेस्ट मैनेजमेंट ओडिशा प्लांटेशंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस लिमिटेड 1985 ओडिशा प्लांटेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड 85 प्रमोशंस ऑफ प्लांटेशन फॉरेस्ट करिया पे हिची स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड 10 राशि कलिंग हर्बल फेयर काली के लिखाइतले एटा ओडिशा सर फॉरेस्ट काले डेवलपमेंट क्वेश्चन देखे थे कल देखे थे तबरे जी ओडिशा सर फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 1991 रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ट्रेड ओडिशा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ओके डन एटा फॉरेस्ट भूल अछि फॉरेस्ट जी सर डेवलपमेंट होची हमर कोन कोची से एटा भूल कहीं रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ट्रेड्स फॉरेस्ट डेवलप करियो फॉरेस्ट पई ना वाइल्ड लाइफ ट्रेड कहीं करियो मैनेजमेंट रेवेन्यू इंडस्ट्री हला ओडे कथा से होचे हमर साइंटिफिक फॉरेस्ट मैनेजमेंट रेवेन्यू जनरेशंस फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री डेवलपमेंट करिबा स्टेट मेडिसिनल प्लांट एस्टैब्लिश इतरा 7 जनवरी 2010 काली देखछले एटा तार रोल होची कंजर्वेशन एंड प्रमोशंस करिया तापरे रिगार्डिंग गवर्नमेंट प्रोग्राम्स रिलेटेड टू फॉरेस्ट इन ओडिशा मो जंगल जमी योजना डायरेक्टली लिंक टू इंप्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 सब सही है सही है तापरे सबुज ओडिशा मिशन वाज लॉन्च आम जंगल योजना सबुज ओडिशा मिशन आम सर जंगल वो भी योजना सही हाँ सबुज ओडिशा मिशन आम जंगल योजना सर काली दिखे थे शायद ही नहीं 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 सर ये वो दोनों पूरा दोनों अलग थे सबुज सबुज ओडिशा ओडिशा है क्या मिशन आम वाज लॉन्च जंगल बिफोर नहीं आम सर जंगल योजना ये होची 16-17 रहितला ये सबुज ओडिशा हमर 2013 रहितला नहीं सर तापरे कॉम्पेंसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट प्लांट अथॉरिटी काम्पा कांपा ओडिशा एस्टैब्लिश 2009 रे हेची सर वो करेक्ट सही है ओडिशा बैम्बू डेवलपमेंट एजेंसी फोकस्ड ऑन बैम्बू कल्टिवेशंस प्रमोशंस दिस is also correct मो जंगल जमी योजना 9 अगस्त 2023 रे आछि सर अभी मो जंगल बाम्बो को जो 2006 फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से उनको ग्रास में हो यस जाते हैं सर
ସୋ ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଯୋଜନା ପାର୍ଟିସିପେଟୋରୀ ଫରେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ 16-17 ହେଲା। ଦେନ୍ ଆମର ହଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି କଣ OBDA ଏ କଣ ଓଡ଼ିଆ କଣ ସାର୍ ଓଡ଼ିଶା ବାମ୍ବୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବାମ୍ବୋ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ 2007 ରେ ବାମ୍ବୋ ହେଲା କାମ୍ପା ଆସିଲା କମ୍ପଲସରି ଆପ୍ରେସନ ମେକାନିଜମ। ତାପରେ ରେଫରେନ୍ସ ଟୁ ଫରେଷ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପॉलिसी फ्रेमवर्क of in Odisha. Okay, forest administration is controlled by forest এবং environmental department. Forest administration is controlled by administration କାହା ଦ୍ୱାରା ହଉଛି ଫରେଷ୍ଟ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ହଉଛି। वो सही है ଲାଗୁଛି सर ହଉଥିବ। फॉरेस्ट फॉरेस्ट ତାପରେ हाँ ଜଏଣ୍ଟ ଫରେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ରିସୋର୍ସ ୱାଜ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ଇନ 2020 ଜଏଣ୍ଟ ବାଲା ହେଇଛି ଦି ଜଣ ମିଶିକି ବନିଥିବ। କାଲି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ 2011 सर ଦେଖିଥିଲେ कल दिखे थे हाँ 11 ହେଲା 2011 ଥିଲା। ନ୍ୟାସନାଲ ଫରେଷ୍ଟ ପଲିସି 1988 ଗାଇଡ୍ସ ଫରେଷ୍ଟ କନଜରଭେସନ୍ସ। वो सही है सर Odisha फॉरेस्ट Forest Sector Visions document was released in 2020 Odisha Forest Sector Vision document Odisha Forest विजन Sector Vision 2020 so ए হবে आंसर हमरो 2011 तापरे नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 ହେଲା जॉइंट 11 रे ହେଲା तापरे हमर कोन अछि सेक्टर विजन 2020 रे तार हम केमिति कन्जर्व करबा एक्सपेंशन करबा तार काम तापरे करेक्ट एक्सपेंशन यूनिक सोशियो इकोनॉमिक रोल केंदु लिव्स कथा कहै छी regions are mainly urban industrial belt supplying export timber. These regions are mainly urban industrial belt supplying export timber. ये कौन अरवान नहीं रूरल होगा सर केंदु अछि और अरवान जी सर हला केंदु कोन हबो हबनी सेठी कें कथा सर अछि रूरल तर ट्राइबल छडा तापरे भूबान भू एटा होजे भुइया भुइया पीढ़ एवं जुआंग पीढ़ आर important tribal forest area for केंदु collections. ओके एटा मन हाँ रखो भुइया एवं जुआंग ये चेंदू हाँ वाला सर एक सर पढ़ाए थे सर एक यस आए थे सर केंदू लिख के ऊपर केंदू leaves are primarily used in paper pulp industry काहे कि हबो से कोन निशा हमें बीड़ी परिबा नै थियो से पेपर पढ़ी पढ़ी केंदू leaves productions is insignificant in Odisha economy इनसिग्निफिकेंट नहीं सिग्निफिकेंट सर ओडिशा इकोनॉमी का तो केंदू leaves जदी से पेपर पढ़ो पेपर टा मोड़ी देकी सब करते हुए नहीं कि ନିଆଁ ଜାଳିକି ଖୋଳି ବିଡି କରିବେ। Guya Peter Juang Selsi Forest Kendu leaves collections driver community okay BD productions ହେଲା Kendu leaf होची BD making रे हबो ओडिशा थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हमरो इंडिया रो ओडिशा टा तृतीय अछि BD रे importance for tribal livelihoods एवं minor forest produce economy so forest based कथा दिसो आपण with reference to the base minerals एवं precious minerals in Odisha consider the following statement paper एवं lead deposits are found in Sargipalli belt in Sundargarh. Copper এবং সরি পেপার কই দিলি কপার এবং লিড ডিপোজিটস ओके कॉपर लीड एरा मिलुची हमर कोठी सार्गीपल्ली रे देखिବାକୁ पाउछंती प्लैटिनम ये सर डिपोजिट्स आर फाउंड इन भुवन बरपदा रीजन्स ढेंकानाल एवं केन्दुझर बरपदा ना बारीपदा बरपदा এটা বারিপদা ହେଲା ତ ଏଇଟା ସେଟା ସେପଟ ନା ବରପଦା ହଉଛି ଆମର କଣ ବରପଦା ପାଇଁ ଆମ ଭଦ୍ରକରେ ବରପଦା ଆଚ୍ଛା ସେଟା ବାରିପଦା ବୋଧେ। ହଁ ହଉଛି gold is mainly found in Talcher coalfield regions ଠିକ ଅଛି सर सर गोल्ड नहीं ना सर कल्चर में नहीं ସେଟା gold ରିଭର ଟା ଆମର ପାଖରେ କୋଉଠି ଯୋଉଠି ପାଏ ଥିବ ସେଟା ମୋଷ୍ଟଲି ସେଠି ହଉଥିବ yes सर जो कहाँ पर ମହାନଦୀ ନହେଲେ କିଛି ରିଭର ବେଲ୍ଟ ରେ ହିଁ ଥିବ अच्छा ମୋଷ୍ଟଲି। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରେଖା ପାଖରେ ଆମର सुवर्णरेखा हाँ ଅଛି सर सुवर्णरेखा बेल्ट the highest platinum content recorded ranges between 220 to 520 gram per ton platinum content record ranges between 220 520 grams per ton okay so our answer kon hobo C hobo so gold Mahanadi river valley Subarnarekha river beds not Talcher then Sargipalli Sundargarh Kesar power hochi Mayurbhanj रे अछि सेठ देखिବାକୁ पाइबा आदर्श संबलपुर गोल्ड महानदी वैली सुवर्ण डन सर प्लैटिनम उड़ीसा में भी कितना सारा नाम है जिसका हम लोग भी नहीं जाने ओडिशा रे एमिति बहुत जगह अछि जो माने हमें जानि भी नाहंती जोटा कि हमें एइठी भुवनेश्वर रे बहुत जगह अछि हमें जाननाती घर भुवनेश्वर की जान नथिबा हमें जिंस
ବହୁତ ଜାଗା ଏମିତି ଅଛି। ସୋ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଆମର ହଉଛି सर କଣ ये नाम सर ଏଇ नेम ଯୋଉ भी पूरा उड़िया वाला नेम भी नहीं लग रही है कभी ଆମର कभी। ଯୋଉ ଟୁରିଜିମ ପ୍ଲେସ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗୋଲ ହେଇକି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରଟେ ଅଛି ଶକ୍ତି ପୀଠଟା ଟାଇପ ର କଣ ତା ନାଁ କୁହନ୍ତି 64 ଯୋଗିନୀ ଟେମ୍ପଲ କୈଶୋରୀ ଯୋଗିନୀ ହଁ ଦେଖିଛ ଦିଟା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି ହଁ सर 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 वो तो दिटा ଅଛି। 64 जोगिनी ऐसे ही नाम सुनने के टाइम पर वो लग रही कि तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश ऐसे ही कहाँ पर ନା, होगा। ସେଟା ବି ଜିନିଷ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ତାପରେ ସେଇଟା ଓଡିଶାରେ ହଉଛି ଦିଟା ପୁଣି ଅଛି ସାର୍, ଗୋଟେ ବାସ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡିଶାରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଯୋଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାନେ ଇଏ ଭାବ ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମ ଓଡିଶାରେ ଅଛି ସେଟା କେତେ ବଡ ଜିନିଷଟା ଏଇଟା ତାର जी सर। ମାନେ ସେଟା ହଉଛି କଣ କାହାର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରେ ଶକ୍ତିପୀଠ ସାର୍। ନା ସେଟା ତ सर ସେ ଯୋଉ ତାର ଡିଜାଇନ ଟା ସେଇ ଡିଜାଇନ ଟାକୁ ନେଇକି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ନା ସେ ଯୋଉ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିର ସେଟା ହଉଛି ଆଇ ଥିଙ୍କ ସେଟା ହଉଛି ଇଟଲିର ବୋଧେ ସେ ଜିନିଷଟା ତିଆରି ହେଇଛି ତାକୁ ନେଇକି ହେଲା ବହୁତ ପୁରାତନ ଜିନିଷକୁ ନିହାତି କରାଯାଇଛି ଏଇ ଆଇଡିଆ ଟାକୁ ସେଠି ବେଶ କରାଯାଇଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମନେ ନାହିଁ ସେ ଜିନିଷଟା ତ ଆମର ଯୋଉ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଷ୍ଟାଡିୟମ ଯୋଉଟା କି ସାର୍ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ନା ଷ୍ଟାଡିୟମ ନୁହେଁ ସେଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ସେଗୁଡା ଗୋଟେ ବଡ ଏରିଆଟେ କରାହେଇଛି ସେଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଦେଖିବ ସେଟା ଅଛି ନ୍ୟୁଜରେ ଅଛି ମୋର ମନେ ପଡୁନି ତ ମୁଁ କହିବା କଥା ହେଇକି ଯେ ଆମ ଓଡିଶାରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଇଭେନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ଯୋଉ ଜିନିଷ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି ଏଇ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଜାଣିଲି କେତେ ଆଉ ସାର୍ ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ଜିନିଷଟା ଟେମ୍ପଲ ବହୁତ ଅଛି ଜଣା ପଡୁନି ଯୋଉଟା ମନ୍ଦିର ଏସସିଜିଏଲ ଗୋଟେ କହିଲି ସେଟା ଆଉ କରିଥିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ପହିଲା ଏକ୍ସାମ ରେ କହିଥିଲେ ସେଇ ଆଗରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ସେଟା ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି चित्रकरण जी ଘର सर ଫ୍ରଣ୍ଟ ଥିଲା। चित्रकरण हाँ हाँ। ତାପରେ which of the following statement regarding the pyrophyllite କଣ ଏଟା pyrophyllite ହଁ used in Odisha not correct ତ ଏଟା ଡିପୋଜିଟ ଟା କୋଉଠି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛି ଓକେ ତାପରେ it is mainly used in ceramic plant ଏବଂ paper industry ଆମେ ଦେଖିବା ଏଟାକୁ correct it is a metallic mineral associated with the chromite belt ନୁହେଁ it is industrial applications in multiple manufacturing sector ରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଏଟା ଠିକ ଅଛି so ଏଇଟା ହଉଛି non metallic mineral ନୁହେଁ pyrophytes ତ ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ପେପର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ସେଟା ଦେଖିବା ମେଟାଲିକ ତ ଲୋକେସନ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦୁଝର ଦେଖିବା ସେରାମିକ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପେପର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ନନ୍ ମେଟାଲିକ ମିନେରାଲ ଗୋଟେ ଓକେ କଣ କହୁଛ सारा ଆଉ जितना 25ଟା ଅଛି सारा जितना ଓକେ ଠିକ ଅଛି କାଲି ଟାଇମ ହେଲେ କହିବା ଆଉ ନହେଲେ ଆଉ 25ଟା ଅଛି ମାତ୍ର ଘଣ୍ଟାଟେ ବି ଲାଗିବନି ଯେ ସାରିବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟାଟେ କେମିତି ଲାଗିବ ସାରିବା ହଉ ଠିକ ଅଛି କାଲି ଦେଖିବା ଆଉ ଟାଇମ ହେଲେ ମୁଁ କହିବି ଆଉ ଓକେ ଓକେ ସାର୍ ମଣ୍ଡେ ଅଛି ହଁ ଠିକ ଅଛି ହଉ ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ପୁଣି ୟୁ ସାର୍। ସମୟ ମିଳିଲେ କାଲି ଯଦି ସମୟ ମିଳିବ ଆମେ ସେ ପଲିଟିଟାକୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ ହେଲା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ରିଭାଇଜ କରିଦବା ଅଦରୱାଇଜ ଯାହା କହିବ ସେଠି ରିଭାଇଜ କରିବା ଆଉ ଠିକ ଅଛି ହଉ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ସାର୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ଗୁଡ୍ थैंक ନାଇଟ୍ यू ସାର୍। सर ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ राइट ସାର୍। सर। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍